Dengan blok unstart tadi, anda boleh typekan apa sahaja mesej di sini untuk dipaparkan pada papan microbit. Anda boleh susun di mana-mana sahaja blok forever pada zon atau cara asalkan nampak kemas. Tekan dan tarik blok show icon, gabungkan dengan blok forever tadi. Pilih bentuk hati, sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau acara anda ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi. Apa akadnya yang akan berlaku pada papan microbit? Mengapa mesej hello hanya dipaparkan sekali? Mengapa bentuk hati tidak padam? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Ini adalah cabaran pertama sebelum anda ke episod seterusnya. Paparkan emoji kenyitan mata pada papan microbit anda. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan cuba untuk membina mata serigala ini. Dalam video yang lepas, kita telah mengatur cara kod untuk mengawal LED pada papan Microbit itu sendiri. Untuk video ini, kita akan sambungkan Microbit dengan litar dan komponen luaran. Sebelum kita mula membina serigala, sediakan semua bahan untuk projek ini. Kertas untuk mukis serigala, cardboard, 2 lampu LED untuk mata serigala, 2 perintang 100 ohm, 3 klip buaya dan jangan lupa papan Microbit. Langkah pertama ialah untuk membina muka serigala. Anda boleh lukis atau ikut langkah lipatan origami. Tebuk 2 lubang kecil untuk mata serigala. Langkah kedua, kita bina litar yang akan menyalakan mata sang serigala. Masukkan 1 LED pada setiap lubang yang ditebuk tadi. Okey. Kaki pendek kedua-dua LED ditemukan dan dipintal. Klipkan kaki yang telah diputar dengan satu hujung klip buaya. Hujung klip buaya satu lagi diklipkan pada pin GND pada microbit. Klipkan setiap satu kaki panjang LED dengan perintang dan klip buaya. Satu hujung diklipkan pada pin kosong dan satu lagi diklipkan pada pin 1. Sekarang masanya untuk kita program microbit untuk bantu serigala kelipkan matanya. Dalam perisian make code, tekan advance pada laci blok dan tekan pins. Blok digital write boleh menghantar maklumat off
atau on pada pin yang kita pilih dengan menggunakan angka 0 atau 1. Kita nak nyalakan kedua-dua LED tadi, jadi pada pin block digital right, pilih pin P0. Isyarat yang nak dihantar ialah on, jadi type 1. Perkara yang sama untuk LED pada pin P1. Tekan dan tarik blok pause dan tetapkan tempoh nyalaan kedua-dua LED. Kita biarkan LED menyala selama 1 second, 1 saat. Langkah yang sama diulang untuk tutupkan LED, cuma kali ini isyarat yang nak dihantar melalui blok digital right ialah off. Jadi typekan 0 pada kedua-dua pin. Tetapkan tempoh LED ditutup dengan menggunakan blok pause. Kita nak pastikan mata serigala sentiasa buka dan tutup, jadi kita pilih blok forever, selama-lamanya. Dan kita gabungkan dengan blok-blok tadi. Sekarang, mata serigala akan berkelip setiap 1 saat. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB, tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi. Bagaimana pula jika kita nak serigala kelip mata dengan cepat atau perlahan? Apakah yang patut anda ubah pada blok atau cara? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dengan menambah cardboard dan cuba susunkan wire dan papan microbit dengan kemas supaya tidak kelihatan dari depan. Projek serigala dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba buatkan serigala mengenyit mata. Selamat mencuba! Baby shark, do 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 do, baby shark. Hello world, selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina baby shark. Dalam video yang lepas, kita dah lihat bagaimana Microbit boleh bersambung dengan lita luaran menggunakan LED. Kali ini kita akan gunakan buzzer untuk programkan muzik. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan-bahan projek dahulu. Cawan kertas, buzzer, 2 klip buaya dan papan Microbit. Jom bina badan baby shark dulu. Macam biasa, anda boleh gunakan kreativiti sendiri atau ikut cara saya. Mula-mula kita sambungkan wire merah dan hitam pada buzzer. Okey, macam ni. Buat lubang pada cawan kertas untuk masukkan buzzer tersebut macam ni. Okey, keluarkan wire di tepi cawan. Kemudian kita boleh potong kertas untuk badan baby shark. Sekarang badan dah siap, kita akan bina lita buzzer. Wire merah pada buzzer dikelipkan ke pin 0 dan wire hitam dikelipkan pada GND di papan microbit. Untuk perisian make code, sentiasa gunakan pin 0 untuk buzzer. Lita dah siap, masa untuk programkan muzik. Pada perisian make code, kita akan gunakan blok music. Blok play tone akan memainkan nota muzik yang dipilih. Kita boleh ubah tempo nota muzik 1 beat bersamaan dengan 1 saat. Okay. Saya akan mengusahakan satu cara untuk memainkan nota do, re, mi. Gunakan blok forever untuk memastikan muzik dimainkan berulang-ulang. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan fail atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi dan lihat apa akan terjadi. Bagaimana pula jika kita nak gabungkan LED dan buzzer? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wire dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek baby shark dah pun siap.
Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya, cuba buatkan Baby Shark untuk memainkan lagu Baby Shark yang sebenar. Selamat mencuba! Hello world, selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina kambing bidi-bidi yang comel ni. Kalau dalam video yang lepas kita belajar macam mana nak pasang buzzer dan programkan muzik, video kali ini kita akan cuba tambahkan satu lagi komponen iaitu push button. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan projek dulu. Cardboard, buzzer, 2 klip buaya dan papan microbit. Kita mulakan dengan membina badan kambing, kemudian pasangkan buzzer dan programkan muzik yang kita nak. Langkah pembinaan lita dan atur cara sama seperti video yang lepas. Terdapat 2 push button atau butang yang sudah pun dibina pada papan microbit anda. Kita akan program microbit untuk memainkan muzik apabila butang ditekan. Kita akan gunakan blok input. Dalam perisian make code, pilih blok on button A pressed. Kita boleh mengubah butang yang ingin dikawal, butang A, B ataupun A dan B. Masukkan blok music, wah wah wah. Start melody. Wah, wah, wah. Susunan atau cara ini bermaksud apabila butang A ditekan, muzik wah, wah, wah dimainkan. Atur cara seperti ini dipanggil sebagai pengaturcaraan berasaskan peristiwa atau event-based programming yang bermaksud atur cara yang dicetuskan oleh peristiwa. Butang A ditekan adalah peristiwa yang mencetuskan muzik. Bagaimana pula caranya jika kita nak mainkan muzik Happy Birthday apabila butang B ditekan? Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Sekarang, cuba programkan microbit anda untuk memainkan lagu Baba Black Sheep atau Mary Had a Little Lamb apabila salah satu daripada butang ditekan. Kita juga boleh menggunakan muzik sebagai peristiwa yang mencetuskan sesuatu. Gunakan blok music on melody note plate. Ikon hati ditunjukkan apabila muzik dimainkan. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wire USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi dan lihat apa yang akan terjadi. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wire dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek kambing bidi-bidi dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba menggunakan muzik sebagai pencetus peristiwa. Muzik boleh menyebabkan ikon atau mesej dipaparkan atau menyalakan LED dalam lita luar. Selamat mencuba. Hello world, selamat kembali ke siri Microbit. Saya Alina dan hari ini kita akan membina sang gajah dan belalainya. Dalam video yang lepas, kita sudah pun melihat bagaimana untuk menggunakan buzzer, push button pada papan Microbit dan juga atur cara berasaskan peristiwa. Untuk video kali ini, kita akan memperkenalkan komponen luaran baru iaitu servo motor. Sebelum kita mula, sediakan semua bahan projek dahulu. Kertas warna, micro servo motor 3 volt, wire penyambung, 3 klip buaya dan papan Microbit. Microbit hanya mampu membekalkan 3 volt untuk menghidupkan motor. Seperti biasa, gunakan kreativiti anda untuk membina badan gajah. Pastikan pelalai gajah berasingan daripada badannya. Tebuk lubang pada muka gajah di bahagian belalainya. Sambungkan wire penyambung dengan servo motor, warna jingga ke wire putih, wire merah ke wire merah dan wire coklat ke wire hitam. Masukkan servo motor pada lubang tersebut. Pasangkan lengan servo motor pada servo motor tersebut. Skru dengan ketat
dan gamkan lengan tersebut pada belalai gajah. Klipkan wayar berwarna putih pada pin kosong, wayar berwarna hitam pada GND dan wayar merah pada 3 volt. Dalam perisian make code, pilih dan tekan block on button press. Di bawah advance, tekan extension dan kemudian tekan servo extension. Blok servo akan menjelma dan tarik blok set servo untuk block on button A press. Pin P0 dibiarkan kerana servo motor kita tadi disambungkan dengan pin P0 pada microbit. Ubah posisi pertama daripada 90 darjah kepada 160 darjah. Anda boleh melihat lengan servo motor berubah pada tingkap simulasi. Tekan dan tarik blok pause dan tetapkan masa selama 500 milisaat. Tukar nilai seterusnya kepada 30 darjah. Ulang blok-blok yang sama untuk lengan motor kembali ke posisi asal. Sambungkan microbit pada komputer dengan menggunakan wayar USB. Tekan download pada perisian dan savekan file atau cara ke dalam microbit yang telah disambungkan tadi. Lihat apa yang akan terjadi pada belalai gajah apabila butang ditekan. Bagaimana pula caranya jika kita nak mainkan music happy birthday apabila butang B ditekan dan belalai gajah pusing ke kanan dan ke kiri apabila kedua-dua butang A dan B ditekan. Bincangkan dengan guru dan rakan-rakan anda. Kemaskan projek anda dan cuba susunkan wayar dan papan microbit supaya tidak kelihatan dari depan. Projek gajah dah siap. Cabaran anda sebelum ke episod seterusnya ialah cuba mengubah posisi belalai gajah apabila microbit digoncang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita di sesi petang untuk hari ini, iaitu hari yang keempat My Digital Maker kita Virtual Fair Perak 2021. Merupakan hari yang keempat dan kita di sesi yang kedua, iaitu sesi petang ya. Dan jam pun telah menunjukkan pukul 2 petang pada hari ini. Untuk itu kita ada pada pukul 2 petang ini kita akan belajar TikTok sebentar nanti bersama dengan Mr. Darren. Nanti saya akan kenalkan. Dan sebelum tu saya nak cerita sedikit, nak terangkan sedikit apa yang akan berlaku pada petang ini. Jadi pada petang ini kita akan pukul 2 kita akan bersama dengan TikTok Malaysia ya, untuk belajar tentang TikTok, yang mana program ini khas untuk guru dan juga murid ya. Kemudian pada pukul 2.30 petang kita akan bersama dengan cikgu juara digital dari Malay College Kuala Kangsar. Okey, dan pada pukul 3.30 kita ada School Counselor Clinic ya. Okey, pada pukul 3.30 selama 2 jam workshop ya. Dan untuk hari ini juga kita ada bersama dengan kita ada program yang dinamakan Chatbot with IBM Watson workshop. Itu. Jadi pukul 3.30 petang ya. Okey. Jadi untuk maklumat semua, pada pukul 2 ni kita akan bersama dengan Mr. Darren dari TikTok Malaysia ya. Dan pastikan ya anda bersama dengan kami sehingga ke akhir rancangan pada hari ini ya. Untuk maklumat semua, kita pada hari ini bersiaran melalui aplikasi Zoom dan juga melalui Facebook Live My Digital Maker Movement dan YouTube Live Channel MYDIGITALMAKER Perak ya. Dan pastikan anda menonton sehingga ke akhir program pada hari ini. Jadi jangan lupa like, share, subscribe dan share Facebook dan juga YouTube kita pada hari ini. Baiklah, saya ceritakan sedikit. Okey, apakah yang akan berlaku? Itulah sedikit apakah yang akan berlaku pada hari ini ya. Jadi slot kita ya pada pukul 2 ini iaitu dengan membawa tajuk memperkasa e-learning di TikTok ya, yang akan disampaikan oleh Mr. Darren dari TikTok Malaysia yang merupakan Strategic Operation Manager. Jadi saya tidak mahu melengahkan masa. Dengan itu saya mempersilakan Mr. Darren untuk meneruskan slot kita pada petang ini, iaitu berkenaan dengan TikTok, pembelajaran TikTok. Dipersilakan Mr. Darren. Terima kasih Encik Faizal. Yang baru masuk tak terlepas lagi, kita baru nak start, nak warm up. Dalam masa 30 minit ni, 25 lah, kita akan beri lebih perhatian pada cikgu ataupun anak murid kat sini untuk lebih teliti TikTok macam mana kita boleh praktikkan e-learning di TikTok. Okay, so 1 minit lagi kalau yang baru nak masuk. Kalau tak ada, kita teruskan. Okay, let's start. Saya Darren dari TikTok Malaysia office. Kita hari ini akan lebih ceritakan sedikit hashtag learn on TikTok, iaitu e-learning di TikTok. Hashtag ini juga boleh dicari di platform TikTok. So kalau kalian ada TikTok, search juga learn on TikTok, akan nampak lebih banyak kandungan video yang menarik, video pendek yang menarik yang boleh dipelajari dengan lebih mudah, lebih kreatif, ataupun ada yang cakap PDPR. Ini yang dimaksudkan learn on TikTok. Okay, slide seterusnya. Di Malaysia kita pun ada hashtag yang memang glamour dan popular, iaitu TikTok Guru. Kalau sesiapa yang ingin berkongsi pengetahuan ataupun pembelajaran di TikTok, gunalah hashtag TikTok Guru. Kepada yang mereka yang juga ingin belajar sedikit, boleh juga search hashtag ni TikTok Guru. Okay, so saya ada beberapa video untuk warm up session sebab ramai yang baru masuk kan. Ini adalah warm up session belajar sedikit mengenai TikTok Guru hashtag. So kalau cikgu-cikgu kan, bila kita start on TikTok kan, pastikan ada juga hashtag ni supaya hashtag ni ataupun tanda pagar
dapat membantu video-video cikgu lebih naik views. Views naik, engagement naik, maka anak murid pun rasa terhibur menontonlah kandungan cikgu yang ajar semasa PDPR ni ataupun kembali ke sekolah. Okey. So ini adalah video yang pertama, video pendek hanya untuk TikTok guru. Okay. Dalam hashtag TikTok guru ni kita ada banyak kategori sebenarnya. Ada juga kalau yang minat tengok sejarah boleh search sejarah guru. Ada yang juga minat mungkin dalam bidang mekanik kan. Kita ada juga TikTok guru juga di mana Kausen salah satu creator kami share mengenai tips-tips kenderaan. Macam mana kita nak baiki tips kenderaan. Ada juga. So kita memang pendidikan ni luas. Tak semestinya hanya tertutup pada pembelajaran di sekolah. Okey, siapa pun boleh join. Yang kedua, video ni adalah video yang baru kita capai setahun TikTok guru anniversary di TikTok. So kalau yang memang dah biasa dengan TikTok kan, dapat ikut perkembangan TikTok Malaysia, TikTok guru first anniversary kita memberi hadiah kontes yang lumayan untuk pendidikan. So ini adalah video dia. My body. Shorty said she tryna listen to me now. Stop moving. If you don't want to be poked elsewhere. Badak sumbu. Let me take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Cikgu, biarpun kita penat berdiri, tetapi kita jangan penat memberi. Terima kasih. Sia-sia. Okey, itu adalah ringkasan apa yang kita telah capai sejak setahun lepas. Cikgu-cikgu yang baru join, anda tak terlepas lagi. So kita baru nak start sebenarnya. Dan rasanya ramai juga tengah masuk ke waiting room. TikTok guru ni adalah khas untuk pendidikan di Malaysia, and then tak kisahlah cikgu ke, content creator ke, anak murid pun, kalau ada apa-apa tips yang benar, tips yang boleh memberi manfaat kepada semua, silalah guna hashtag ni. And then kenapa kena guna hashtag? Sebab hashtag tanda pagar TikTok guru ni dapat membantu engagement ataupun video views kalian semua. Okay. And then video seterusnya tanpa melengah masa, ini adalah Cikgu Iqbal. So Cikgu Iqbal adalah Cikgu Bio. So kalau yang memang dah tahu kan, sebenarnya Cikgu Iqbal ni memang popular mengajar biologi ataupun sains tempatan lah. Dia adalah Cikgu Iqbal daripada pusat tuition. Dia mengajar secara ringkas di TikTok, anda agak menarik. Dia menggunakan green screen kita. Hari ini kita akan ajar salah satu function, TikTok function ya. Maknanya fungsi TikTok ada satu buat butang tu, nama dia effects green screen. Kita nak ajar hari ini. So ni adalah video contoh Cikgu Iqbal mengajar biologi dalam bab tulang. Ada khabar hari ni awak nak bagi tips macam mana nak ingat nama tulang. Crane tinggi dekat atas. Maksudnya nama tulang dekat atas pun cranium. Kita drive car
guna carpus. Kita jalan atas jalan tol guna carpus. Ini gambar tangan dalam bahasa Inggeris adalah hand mula huruf H. Ini adalah H untuk humorous. Ini pula adalah gambar kaki dalam bahasa Inggeris adalah feet mula huruf F untuk tulang F. Femur. This is some tricks untuk ingat nama-nama tulang dalam badan kita yang simple. Good luck, okay? Okay, good luck. Ini Cikgu Iqbal pun atau koma asalnya daripada Perak. So kebetulan hari ini kita bersama JPN Perak kan. Cikgu Iqbal adalah salah satu contoh yang terbaik yang Darren dapat berikan untuk manfaat semua. Okay. So dalam TikTok ni kita hanya praktikan kepada 3 elemen yang ringkas. Dan tak perlu nak serabut kepala nak ingat alamak buat video susahnya. Tak, di TikTok kita mudahkan sebab video-video ni adalah ringkas dan mudah dalam masa seminit ataupun paling panjang sekarang kita ada 3 minit. Ada beza di situ. Kalau yang nak tanya soalan nanti boleh tanya. So tips yang pertama adalah micro learning. So kalau pada cikgu-cikgu ataupun anak murid kan, bila kita buat sharing kan, kita buat video-video tips yang bermanfaat, pastikan tips yang nak share tu adalah micro learning. Maknanya macam Cikgu Iqbal contoh kan, dia mengajar tips tulang. So kita kenalah simplekan ayat-ayat ataupun simplekan bab tersebut untuk huraian. Tak perlu panjang sangat. So kita pick the subtopic lah maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, keep it short and simple. Video TikTok ni ringkas. Tapi ringkas janganlah buat video kurang daripada 5 saat ataupun 8 saat. Itu memang terlalu ringkas lah. Tapi yang penting di TikTok, bila kita share ilmu bermanfaat, asalkan penjelasan tu cukup mudah dan mudah difahami, maka video tu mudah dapat views yang ataupun engagement yang tinggi. Okay, itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah informative and learning. So kita bila buat tips bermanfaat di TikTok kan, janganlah bagi informasi yang kurang tepat ataupun tak ada fakta yang boleh menyokong fakta-fakta yang kita nak huraikan. Contoh kan, kalau kita cakap pasal topik yang hangat sekarang adalah topik vaksin. Topik vaksin ni biasanya kalau kita sebarkan maklumat yang palsu, agak berat juga. So bila kita buat sharing, pastikan ilmu tu, pengetahuan tu adalah yang boleh kita dapatkan fakta ataupun source tu daripada mana, artikel mana, kerata akhbar ke macam mana. So maka bila kita buat sharing tu, biasanya yang tengok tu tak akanlah rasa macam was-was, adakah awak ni sharing informasi yang benar. Sebab untuk pengetahuan, bila kita sebarkan maklumat palsu, maka memudahkan ramai misunderstood istilah-istilah yang kita nak share dan mungkin boleh mencetus kes-kes yang kita tak nak lah. Contoh kan, kes-kes polis yang buat sebarkan maklumat ataupun kes-kes sebenarnya. Itu adalah what we meant by informative and learning. Okay, kalau ambil daripada buku teks tu, boleh juga uraikan berdasarkan buku teks. Okay, so hari ini tanpa melengah, so kita ada masa yang terhad. I think ramai tengah masuk lagi. So kita baru nak start yang betul-betul ni, iaitu TikTok Guru 101, kelas yang mudah, yang basic yang kita boleh belajar hari ini. Sebenarnya dalam TikTok ni ada banyak benda lagi, tapi hari ini kita hanya peruntukkan masa yang terhad hanya untuk salah satu function kita yang rasa Darren dapat membantu semua dalam pembelajaran di TikTok. So kadang-kadang internet kita tak panjang maka belajar video ringkasan memudahkan anak murid kita boleh juga memahami dan juga boleh juga belajar secara ringkas dalam masa yang sama. Okay? So dalam user interface TikTok ni, kepada sesiapa yang belum download, sila download TikTok sebab apa yang kita nak share hari ni, kalau cikgu-cikgu ataupun yang tak download TikTok, maka sukar bagi Darren untuk nak jelaskan apa yang sebenarnya TikTok ini. Sebenarnya senang je, dia macam juga platform lain, tapi dia adalah video ringkas, video platform, short video platform. So yang daripada belah kiri
ke kanan, nombor 1 tu adalah for you feed, belah kiri skrin awak. So for you feed tu ataupun yang juga ramai suka panggil ada juga suka panggil FYP, maknanya for you page. FYP bukan final year project, FYP for you page. So juga adalah salah satu hashtag yang trending yang suka digemari, dipakai oleh umum, public. Tapi apa yang kita nak huraikan, for you feed ni sama juga dengan for you page. Di for you feed ni dia akan pilih video-video yang sesuai berdasarkan kita rasa masing-masing. So kalau cikgu ada for you feed dengan Darren punya for you feed adalah berbeza, sebab mungkin kategori yang kita pilih berbeza dengan kategori cikgu, ataupun video yang kita minat tengok juga berbeza dengan video yang cikgu minat. So itu adalah for you feed. So algoritma ataupun machine, besok ada topik AI. So AI akan pilih video-video yang mengikut cita rasa kita dan lebih tepat. Tapi kalau cikgu rasa video ni saya tak suka tengok lah, cikgu juga boleh klik video tu and then tekan lama-lama dia ada butang pop up not interested. So maka video yang relevan seperti itu tidak akan muncul ataupun kurang muncul di FYP cikgu. Itu adalah FYP. Ini adalah salah satu ciri yang mungkin rasanya berbeza dengan platform lain, yang mana ramai dapat melihat ataupun dapat engagement yang tinggi. So video-video yang cikgu-cikgu buat ni akan juga masuk dalam FYP masing-masing even though kita tak follow orang tu. Okay, itu adalah for you feed. Yang kedua, kita ada discovery page. So discovery page adalah weekly secara mingguan trending hashtag kita di Malaysia ataupun tanda pagar. Okay? So dalam discovery page ni kita ada banner, banyak banner. Nampak tak di skrin Darren ni? Kita ada experience Penang. Itu adalah salah satu kempen yang kita lancarkan 2 tahun lepas. And then tahun sekarang ni yang terbaru kita ada juga belajar digital banner di mana dia akan muncul di situ. So hashtag ni adalah hashtag trending yang semasa ataupun yang terkini. So kalau cikgu rasa saya minat lagu ni ataupun anak murid minat lagu ni, boleh juga save lagu tu, lepas tu buat video ilmu pengetahuan berdasarkan hashtag tersebut ataupun berdasarkan lagu viral tersebut. Salah contoh. Itu adalah discover page kita lah. Okay, discover page ya, maksudnya banyak hashtag di situ. Boleh pilih hashtag, tapi yang penting kekalkan hashtag TikTok Guru, sebab hashtag TikTok Guru adalah satu cara untuk dapatkan lebih perhatian daripada pengetahuan ataupun ilmu. Siapa nak mute ke? And then video yang seterusnya adalah video shooting. Video shooting di sini adalah lebih ringkas dan juga padat So kalau kalian tak ada software, alamak nak edit macam mana? Sebenarnya mudah. Kita dah ada sediakan yang asal, function-function ataupun fungsi-fungsi asal di sini. Cikgu kalau ada video tu ataupun anak murid dah ada video tu, boleh upload secara mudah directly from your photo album. Saya rasa ni bukan salah satu isu, tapi mungkin ada yang tak tahu, kita boleh upload video yang kita dah create. Tak semestinya video yang belum create kena create kat TikTok. Video yang dah ada tu boleh upload directly ke TikTok juga. Tapi function-function di situ, apa yang menarik, kita ada lagu. So copyright lagu kita tu banyak. So maknanya cikgu boleh pilih lagu untuk menceriakan kandungan tersebut. So bila ada kandungan yang ceria, anak murid ataupun sesiapa, termasuk Darren pun mungkin minat tengok video cikgu, dapat juga belajar daripada situ. Okay, hasrat kita, niat kita ni sebenarnya nak semua orang dapat berkongsi ilmu, semua dapat belajar satu sama lain. Okay, itu adalah video shooting. Yang seterusnya adalah notification. So notification, notifikasi di mana kita akan update trend yang terkini
ataupun mungkin kita ada kontes kan, pertandingan, kita pun akan announce di situ juga. Okey, itu adalah yang biasa. Dan last sekali, profile page. Profile page ni rasanya mudah. Bukan benda yang payah nak belajar. Profile page ni sebenarnya ada dua benda je. Satu adalah video, satu adalah likes. Okay, video yang ni kita like. Yang tu boleh kita private, no worries. Tapi di sini adalah ringkas. Cikgu-cikgu juga boleh tulis di profile description ataupun profile bio. Tulislah secara ringkas, saya cikgu sains awak, saya cikgu biologi, saya cikgu sekolah mana. Boleh juga tulis, maka sesiapa yang nampak video cikgu dia mudah lebih interpretasi. Oh, saya dapat follow cikgu ni, oh ni adalah cikgu asal. Okay, so this is something cikgu boleh make use of it. Ataupun anak murid kan, so kalau kita nak belajar, kita nak share, boleh juga. This is something that juga membanggakan lah bila kita buat ilmu, sharing ilmu. Okay, the next slide. Ini adalah where we start to create a video. Dalam sini kita ada few function bila kita create video. Kita ada camera switch, kita ada music, kita dah mention tadi, Darren dah mention. Kita ada stiker. Okay, stiker ataupun effect adalah benda yang sama. So stiker ni dia mudah je. Dalam stiker ni hari ni Darren nak ajak adalah green screen stiker. So green screen stiker ni memudahkan cikgu actually pakai ataupun anak murid pakai bila kita tunjuk huraian ataupun explanation video. Okay, so next slide adalah TikTok live. So kalau cikgu perasan kan, kita pun ada TikTok live di TikTok. And then dalam juga kita membantu MDEC kan, MYDIGITALMAKER, kita juga ada career talk live di TikTok dalam beberapa hari, termasuk besok career talk dalam AI. So boleh juga join live di TikTok, ya. Tapi cikgu-cikgu yang tak ada ataupun kurang 1,000 followers, maka tak ada lagi function live tersebut, ya, ataupun anak murid. So kalau tak ada 1,000 followers, tak ada live. Sebab dalam live ni kita juga akan pantau mengikut community guidelines ataupun garis panduan TikTok. So live ni kita harap tidak disalahgunakan, sebab kita pun ada juga yang akan memantau kalau ada macam mana kes yang mungkin kurang digemari ataupun melanggar peraturan TikTok. Okay. So ini adalah video-video green screen. Okay, yang baru masuk kita ada satu je asas nak ajar ini ialah TikTok effects ataupun TikTok sticker green screen. Green screen di sini bukan maksud Darren belakang takbir letak hijau, bukan green screen tersebut, tapi green screen effect di TikTok. Dia mudah, tak perlu lebih asas, hanya tekan effect tu cikgu boleh instantly pakai green screen effect. So ada few videos. Video yang pertama adalah Cikgu Iqbal. Kau pernah tahu tak kenapa penguin warna dia macam tu? Depan dia warna putih, belakang warna hitam. Genius sebenarnya. Belakang dia warna hitam untuk tujuan camouflage. Daripada atas, penguin akan blend in dengan warna air. Dan kalau daripada bawah pula, penguin akan blend in dengan warna cahaya dekat atas. Jadi binatang yang duduk terkedek-kedek jalan ni sebenarnya dengan warna dia tu, dia dapat menyurut daripada pemangsa dia dan dia juga dapat memburu ikan dengan senang. So Cikgu Iqbal guna green screen kita. Green screen ni hanya upload gambar ataupun video. Maka boleh juga huraikan, muncul dalam video, hanya bercakap. Yang kedua adalah seorang creator yang buat sharing mengenai belajar digital, iaitu deepfake teknologi. Kau pernah tahu tak kenapa? Okay. Akak boleh cerita pasal deepfake? Boleh. Jom. Sebelum saya pergi belanja, untuk pengetahuan korang, kita ada dua. Kita ada deepfake dan shadow fake. Deepfake ni, dia menggunakan mesin ni. Dan keupayaan teknologi ni, dia boleh menyerupai rupa orang tu dan menyerupai suara orang tu. Contoh video ni. Perhatikan, Obama ke tak? It's not in a public address, but someone else would. Perhatikan. Someone like Jordan Peele.
So perhati tak di sini kereta ni hanya menggunakan green screen kat belakang ni. Dia upload video ataupun gambar. Gunakan TikTok sahaja, tak ada app lain, tak ada green screen, tak ada belakang tabir hijau, tak ada langsung. Hanya upload, lepas tu boleh huraikan apa yang nak disampaikan. Tapi yang penting information, fakta ni adalah penting, jangan misinformation ya. Bukan Obama. The dangerous time. So boleh ke kita detect deepfake ni? Boleh. Semestinya pakar cyber forensik dapat detect semua tu. Tapi kalau shallow fake macam mana pula? Jom tengok. You are watching a master at work. Macam mana? Hebat tak? So kalau kau nak tahu pasal shallow fake, komen 4. Now you know. Okay, itu adalah contoh lain. Yang ketiga, yang mudah, dalam masa seminit je video ni, Cikgu Sani. Berikut ialah populasi penduduk Asia Tenggara tahun 2020 berdasarkan data yang dipetik daripada worldometer.com. Brunei Darussalam 437,479 orang atau bersamaan 0.4 juta. Timor Leste 1.3 juta. Singapura 5.9 juta. Laos 7.3 juta. Kemboja 16.7 juta. Malaysia 32.4 juta. Myanmar 54.4 juta. Thailand 69.8 juta, Vietnam 97.3 juta, Filipina 109.6 juta dan Indonesia 273.5 juta. Itu adalah cikgu sejarah Cikgu Sani yang juga dia senang dia pakai green screen TikTok, lepas tu dia cari efek tu, tekan, lepas tu upload gambar tu, lepas tu dia hanya huraikan berdasarkan video tersebut lah. Okey, ni adalah last dua, Cikgu Syami, cikgu sejarah yang juga popular. Dia sama dengan Cikgu Iqbal. Lelaki ni mencipta satu benda yang memang tidak disukai oleh semua pelajar dalam dunia. Beliau yang berwajah handsome mempunyai misai yang lentik bernama Roberto Nevilis. Pada tahun 1905, beliaulah yang mencipta sistem homework dan kalau siapa tak siap kena denda. Inilah dia. Okey, relax semua orang. Jangan marah kepada dia. Dia dah tak ada pun, dah kembali ke negeri abadi. Tapi you all masih ingat lagi ke denda-denda yang dikenakan oleh cikgu kepada awak semua? Macam contoh, saya ingat cikgu dulu suka tarik ni Dia tarik saiben. Nasib baik sekarang saya dah tak ada saiben. Tak boleh nak ditarik dah. Kalau ingat cuba komen dekat ruangan komen. Kemah boh. Kemah boh. Yang last adalah Sir Syami, cikgu Kelantan. Juga mengajar bahasa Inggeris. Maknanya di sini kan kita tak terhad kepada yang masih was-was kata saya dah tua. Sebenarnya Cikgu Syam, cikgu asal dah 40 tahun Dia mengajar bahasa Inggeris menggunakan green screen TikTok. Other ways to say, it's raining heavily. It's tipping down. It's pouring. It's coming down in buckets. The sky is weeping. The rain is stomping its angry feet. And finally, it's raining cats and dogs. But it's a bit cliche, don't you think? Even native speakers don't know the phrase. Okay, mudah je, tak perlu subtitle yang cantik, tak perlu green screen belakang takbir, hanya pakai efek TikTok. Okay. Yang seterusnya, berikut ialah kita nak ajar green screen kita ada masa terhad kita nak ajar green screen So yang pertama, bila cikgu ataupun anak murid ataupun yang penonton di sini, yang pertama tekan video, lepas tu kat bawah tu ada satu butang, gambar dia green screen, gambar dua keping gambar macam ni yang warna oranye ni, dia adalah efek tekan green screen tu, maka secara mudah straight cikgu boleh ataupun yang penonton di sini straight boleh pakai efek ni. Dah pakai, dah boleh buat video. Simple, semudah begitu saja. Ini adalah contoh Cikgu Fahana, Cikgu Melaka yang mengajar cara guna green screen. Okay, Assalamualaikum. Untuk cikgu-cikgu yang tanya macam mana saya buat video yang green screen tapi ada banyak gambar keluar, ada banyak kat belakang. Okay, pertama sekali, cikgu boleh tekan efek, pilih green screen.
Then cikgu boleh pilih lah gambar mana yang cikgu nak. Okey, contoh gambar ni. Kemudian kita kecilkan muka kita kat situ kan. Taklah cikgu nak letak gambar cikgu tu dekat sudut ke. Okey, kemudian cikgu rakam. Okey, dia dah rakam. Lepas tu cikgu tekan stop. Lepas tu boleh pilih gambar lain pula. Okey, gambar lain. Contoh gambar ni. Lepas tu rakam balik. Okey, so, macam tu. Kan, lepas tu stop. Lepas tu pilih gambar lain lagi dan seterusnya. Okey, cikgu harap-harap membantu. Okey, itu adalah contoh cara guna green screen. Mudah aja. Yang pertama, pergi kepada bahagian video shooting. Ada kamera merah, butang merah kat tengah. Sebelah kiri dia adalah effects. Okey, kita tekan butang effects tu. Dalam effects ni ada banyak effects lain. So kita pilih yang warna oren, 2 keping gambar, which is green screen. Senang je nak cari sebenarnya. Dah pilih, lepas tu boleh upload gambar macam Cikgu Fahana. Bila upload gambar, kita rakam lah. Bila kita rakam tu, kalau kita nak muka kita kat hujung sudut kecilkan lagi, boleh. Hanya pakai 2 jari, kecilkan muka kita kat situ, di sudut kiri ataupun kanan, tapi Darren showkan di bahagian kiri video sebab bahagian kanan kita tu banyak juga function-function lainnya. So cikgu mudahkan di situ. Dan seterusnya, kalau cikgu dah rakam, dah explain, boleh stop video, pilih gambar lain yang seterusnya. So Cikgu Fahana dah stop video, lepas tu dia pilih gambar lain pula, and then dia huraikan. So maka siaplah video green screen cikgu yang berdurasi dalam masa seminit. Itu adalah green screen TikTok. Okey. Senang kan? So bila dah siap, cikgu boleh upload, cikgu boleh pakai hashtag TikTok Guru, hashtag belajar digital. Sebab bersama MYDIGITALMAKER kan, kita nak cikgu-cikgu, anak murid atau penonton di sini, ilmu yang dapat hari ini kita harap boleh juga share kepada Darren. Darren pun nak belajar digital, apa yang anak murid belajar hari ini, apa yang cikgu belajar hari ini selain join Zoom kita, dan apa yang kita nampak situ, Darren juga boleh mungkin mencukil bakat-bakat content creator, termasuk cikgu ke ataupun anak murid yang mungkin berbakat membuat video green screen. Content creator program TikTok ni hanya eksklusif dalam masa terhad ni. Kita nak juga tengoklah participants kita buat macam mana nanti. Okay, ini adalah contoh green screen. Dan akhir sekali, ini adalah slide yang kedua terakhir. Kita ada Irfan Kari, kita ada Cikgu Iqbal, kita ada seorang dentist, Dr. Gigi, juga mengajar di TikTok. And then kita pun ada KJ lah, menteri mengajar, membuat kongsi mengenai vaksin. So dalam banyak hashtag, ini adalah hashtag yang seterusnya, yang contoh-contoh. Tapi cikgu hari ini ataupun yang penonton hari ini, kita hanya fokus pada TikTok Guru dan hashtag belajar digital. Okey, dalam minggu ni dan minggu seterusnya kita ada juga hashtag lain iaitu yang trending. Cikgu nak pakai, kalau cikgu seni kat sini, pendidikan seni, boleh pakai hashtag kelas tambahan untuk minggu ataupun bulan ni, bulan Oktober. Dan juga kelas tambahan untuk fotografi. So kalau anak murid yang minat fotografi ataupun ada juga yang kelab fotografi mungkin nak share tips boleh juga pakai green screen ataupun boleh juga pakai video shoot sendiri, letak hashtag kelas tambahan. So semoga yang ramai akan tengok tu rasa terhibur ataupun lebih belajar. Dan last seterusnya, finance guru. Kalau kita nak belajar pasal finance, mungkin kan anak murid pun boleh belajar finance. Dan lain-lain, maths, science, bahasa dan sejarah. Dan last dan tidak adalah hashtag belajar digital. Besok kita ada live juga di TikTok. So hashtag belajar 3 agar mudah kita lah nak kenal bakat-bakat di sini. Itu sahaja daripada Darren. Kembali pada Encik Faizal.
Terima kasih Mr. Darren atas perkongsian yang telah diberikan sebentar tadi, yang mana kita belajar tentang hashtag TikTok Guru, iaitu memperkasa e-learning di TikTok. Lepas ini bolehlah cikgu-cikgu join dengan TikTok ya. Kita buat pembelajaran melalui TikTok. Tadi pun saya ada belajar sedikit, kita dah tahu tentang asas. Lepas ni kita boleh belajar dengan lebih mendalam lagi ya Mr. Darren. Baik, jadi saya bagi pihak penganjur mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Mr. Darren dari yang merupakan Strategi Operation Manager TikTok Malaysia atas perkongsian sebentar tadi yang ringkas tapi sangat padat. Terima kasih banyak-banyak Mr. Darren atas perkongsian sebentar tadi. Berkaitan dengan itu, Encik Faizal nak tambah. Kepada yang baru join kita, ada 80 orang di sini di Zoom ataupun di platform lain, boleh juga kongsikan participants anda ataupun dengan TikTok account anda. Kita akan juga meneliti warga-warga di sini, mungkin sesuai jadi content creator, kita dapat memupuk bakat-bakat lah. Talent di sini juga. Itu sahaja daripada Darren. Ya, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mr. Darren atas perkongsian pada petang ini kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini untuk berkongsi tentang TikTok yang kita bincangkan tadi, iaitu TikTok hashtag TikTok Guru ya. Dan memperkasakan e-learning di TikTok. Sekian untuk petang ini. Terima kasih sekali lagi Mr. Darren. Bagi pihak penganjur saya ucapkan kepada Mr. Darren, kita jumpa lagi selepas ini. Kita ada lagi untuk makluman peserta-peserta yang berada di Zoom dan juga di YouTube dan juga Facebook. Kita ada lagi solat selepas ini bersama dengan Cikgu Juara Digital, iaitu Cikgu Muhammad Razif. Jadi untuk peserta Zoom, kita boleh ke ruangan Zoom room number 7 ya. Okey, room nombor 7 untuk slot yang seterusnya. Terima kasih, kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang semua. Jam telah menunjukkan pukul 2.40 petang ya. Jadi terima kasih kepada peserta-peserta dan juga penonton yang masih setia bersama dengan kami pada hari ini untuk mencari seberapa banyak ilmu yang akan dikongsikan selepas ini. Okey, baiklah, seterusnya setelah kita pada petang ini akan diteruskan dengan oleh seorang cikgu yang handsome, yang kacak bergaya, masih muda lagi, iaitu #cikgu juara digital, iaitu Cikgu Muhammad Razif Abdul Razak dari Malay College Kuala Kangsar. Okey, MCKK lah. Jadi yang akan berkongsi dengan kita tentang interaction to internet of things. Okey, baik. Jadi kepada yang masih menonton kita, untuk makluman semua, kita bersiaran secara langsung di YouTube channel MGKK. Boleh jangan lupa subscribe, like dan share. Dan juga kita juga bersiaran secara langsung di Facebook, ya. Dan juga kita bersiaran juga melalui peserta-peserta di Zoom ya. Baiklah, saya tak nak melengahkan masa kerana nampaknya Cikgu Razif sudah tidak sabar untuk berkongsi dengan kita hari ini, yang mana perkongsian ini sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Pastikan anda bersama sehingga ke akhir program slot pada petang ini. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya persilakan Cikgu Razif untuk meneruskan slot pada petang ini. Dipersilakan Cikgu Razif. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada Cikgu Faizal kerana sudilah untuk menjemput saya bersama orang kata penganjuran daripada JPN Negeri Perak. Okey, dan juga MYDIGITALMAKER from MDEC lah. Jadi mungkin moderator boleh kot disablekan function untuk annotation. Okey. Kita ada function annotate tu, kita boleh disable lah untuk mengelakkan peserta kita dari menconteng. Ni apa keluar kat atas ni. Alright. Okay, moderator boleh bantu untuk kita pastikan. Okay, alright. So terima kasih kepada semua yang sudi hadir dalam sesi kita pada hari ini. Di Zoom ada lebih kurang 50 peserta dan insyaAllah di saluran YouTube dan juga di saluran Facebook kita ada juga beberapa yang melihat. Rakan-rakan saya pun ada di YouTube sedang menonton rancangannya. Jadi sebelum tu saya nak tanya sikit. Okay, mungkin moderator cakap dia nak keluar pukul 3 kan, kita tanya dia belum keluar lagi ni. Okey. Alright. Okey, sebelum tu okey. Internet benda kan. Sebelum ni pernah dengar tak istilah internet benda? Tak pernah cikgu. Tak pernah? First time dengar? Ya. First time. Lalu kita dengar apa internet kan? Internet ataupun wifi kan, intranet mungkin pernah dengar, tetapi internet benda ni sesuatu istilah yang sebenarnya daripada IoT kan, IoT Internet of Things, tetapi dimelayukan. Bila dimelayukan bunyinya macam pelik lah. Internet benda, apa benda kan, dia macam tu. Okay, jadi alright, so saya perkenalkan diri, saya Cikgu Razif from MCKK. Dan tajuk kita pada hari ini berkenaan dengan IoT in school. Okey, dan pengenalan sedikit mengenai apa itu IoT. Right, dan saya merupakan Cikgu Juara Digital 2020 last year edition. Dan ini merupakan presentation saya yang kali ke-3 bersama MYDIGITALMAKER. Saya dah mula pada tahun 2019. 2020 dan this year 2021, ni tahun ketiga lah saya menyampaikan perkongsian di MYDIGITALMAKER. Okey. Dan saya seorang cikgu yang suka orang kata menerokai ilmu barulah. Saya jumpa rakan-rakan, saya jumpa industri. Okey, saya masuk banyak pertandingan, cabaran kan, dan saya kadang-kadang pergi sampai ke Singapura untuk belajar tentang coding.
programming, ada semasa ini sebelum pandemik lah, sebelum pandemik, dan semasa pandemik ni kebanyakan berlaku secara online lah, jadi tak dapatlah nak bersua muka, dan saya merupakan seorang Apple Distinguished Specialist, pakar bagi APL Apple, dan tempat berkhidmat saya adalah di MCKK lah, The Malay College, Kuala Kangsar. Baik. Sebelum tu saya ditempatkan di sekolah harian biasa. Saya sebenarnya bukannya muda lagi. Sejak 2010 hujung tahun saya dipostingkan di SMK Sultan Tajul Arifin di Kuala Kangsar juga. Dan di sini saya belajar banyak perkara lah berkenai orang kata apa? Kebanyakan tentang content creation. Ni nak jadi content creator lah. Waktu tu zaman ni filem pendek memang sangat popular. And then ada Mamat Khalid pun banyak datang ke Manong Kuala Kangsar untuk syuting filem Hantu Kak Limah dan sebagainya kan. Jadi budak-budak ni minat dalam bidang videografi. And then saya bawa minat pelajar tu dengan mewujudkan orang kata satu kelab. Kelab studio kreatif yang mana kebanyakan pelajar ni adalah pelajar-pelajar kampung sekolah harian biasa di Manong Kuala Kangsar. Ada mereka ni ada orang asli dan juga ada orang Melayu kita lah ramai ada ni studio yang orang kata studio yang low cost. Ni bajet. Bajet rendah lah yang saya orang kata bekerjasama dengan pihak koperasi untuk bangunkan studio ni bagi orang kata menanam minat dalam bidang kreatif, bidang kreatif terhadap pelajar-pelajar di SMK Sultan Tajul Arifin. Dan ni perasmian di studio saya. Dan apa yang saya tumpukan pada pasukan pelajar ni adalah pembinaan karakter. Pengetahuan dan juga karakter. So karakter dia orang ni kita memberi keyakinan kepada pelajar ni supaya dia orang ni macam lebih yakin walaupun berada di kampung, tetapi dengan ilmu yang mereka ada dan kita jaga image dia orang, bagaimana mereka orang kata berpakaian contohnya kan, cara mereka berbicara dan sebagainya, kita nak supaya pelajar-pelajar ni nampak matang, nampak matang dan nampak kemas. Dan bila kami pergi ke mana-mana, kebanyakan sekolah bertanya, dia orang ni sekolah elit ke ataupun sekolah SPP ke? Saya kata tak, dia orang ni sekolah harian biasa kan, sekolah kampung. Dan mereka ni mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidang seni kreatif lah. And then pada tahun 2016 Januari, saya ditempatkan di MCKK, The Malay College Kuala Kangsar, di Kuala Kangsar juga. Dan saya keluar semula pada bulan Ogos, masuk balik pada bulan September 2019, sampai sekarang lah, keluar masuk macam tu lah. Jadi di MCKK saya lebih, apabila saya ditugaskan untuk mengajar subjek asasan komputer, then saya perlu macam, saya bukan background saya bukan sains komputer, saya belajar di universiti dalam bidang multimedia, berlainan multimedia dengan asasan komputer, tetapi belajar juga bahagian coding tu kan, HTML for example untuk web kan. So di situ kita, orang kata kita belajar juga ilmu coding, ada basic sikit. Bila kita kena mengajak sains komputer, ini cikgu-cikgu sains komputer lah. Cikgu-cikgu sains komputer kami berkumpul untuk menuntut ilmu bersama industri. Ini sebelum pandemik. Right, dan sekarang ni saya mengajar RBT saya mengajar RBT pula sebab cikgu RBT dua orang bertukar kan. Sekarang ni saya terpaksa menanggunglah tugas dua orang cikgu RBT untuk mengajar. Cikgu Razif, saya guru penyeras bestari di MCKK dan juga cikgu RBT kali dua. Sebab kita masih lagi menunggu cikgu yang dua orang tak datang lagi jadi di MCKK saya banyak buat benda yang berlainan dengan apa yang saya buat di sekolah SMK Sultan Tajul Arifin. Kebanyakan di Sultan Tajul Arifin saya lebih menumpukan kepada creative content. Tetapi di MCKK saya tengok macam saya macam susah sikit nak bawa dia orang ni keluar. Sorry, cakap Kedah sikit, saya orang Tara. So kita nak bawa keluar pelajar ni susah. Bukan susah, maksudnya risiko kan, sebab mereka berada di sekolah bersama penuh. Kemudian kadang-kadang kita nak bawa keluar, mereka ni seronok bila bawa keluar kan, tapi saya macam nak kena, kalau duduk di kampung senang. Kita kata
kita jumpa dekat Padang Ragut ni, kita nak buat syuting kat situ kan. And then dia orang pun ramai-ramai pergi situ. Tapi di MCKK kita nak kena tempah bas, tempah van, nak kena bergerak ke tempat tu. Jadi macam proses tu agak rumit. And then saya macam berfikir balik, apabila MDEC pun menjalankan program MYDIGITALMAKER, apa salahnya jika saya teruskan dengan orang kata IR 4.0 ni lah. Kan kita macam seiring lah dengan apa yang MDEC buat. Okay, kita dan fokus saya selepas ni adalah kepada sejak 2016 lebih kepada digital making. Right. And then saya juga banyak join pertandingan. Okay, ni startup weekend. Saya menang tempat pertama lah. Time ni kita challenge dengan Mak Saleh ada, pelajar universiti, dan juga ramai lah orang kata startup baru. Dan Cikgu Razif pun membuktikan yang Cikgu Razif walaupun ajar pelajar untuk menang, tetapi Cikgu Razif pun boleh menang. Dia macam tu konsep dia. Sebab kadang-kadang pelajar ni dia macam, dia nak tengok cikgu kan. Cikgu ni ajar macam-macam. Cara pitching, cara kita macam-macam lah, cara kita generate idea dan sebagainya, tetapi kita tak pernah membuktikan kepada pelajar kita kan yang kita mampu. Jadi di sini saya cuba buktikan yang saya juga boleh menang lah. Okay, ni Cikgu Kickstart Award 2021 juga tempat utama, ada 3 tempat utama. Ni rakan-rakan saya bersama lah, rakan-rakan guru, dan kita menang grant 6,000 di bawah YTL Foundation. Dan juga saya baru ni juga menang satu pertandingan lagi, pertandingan inovasi, pertandingan kreativiti dan reka cipta dan inovasi kebangsaan. Okey, kategori guru dianjurkan oleh UKM dan saya juara lah. Okey, tempat pertama. So ini merupakan satu perkongsian saya dalam sesi seminar kebangsaan, kelestian kebangsaan KPM, dan saya berkongsi tentang IoT, Internet of Things. Okey, ni struggle sikit lah waktu nak present kan. Boleh tengok video, boleh scan QR tu, kita boleh ni lah orang kata lihat video ni lah, perkongsian di MCKK. Ini video ni panjang lah, 11 minit kan. Okay, dan ni merupakan guru saya dalam bidang IoT lah, Encik Syamri from Loronet, dan saya banyak belajar daripada dia. Saya sanggup pergi ke Shah Alam, pergi jumpa dengan dia, belajar kan, melawat Encik Syamri punya studio. Dan apabila kita banyak buat engagement dengan industri, kita belajarlah, kita tengok apa yang industri sekarang sedang orang kata diperlukan, apa yang diperlukan, pelajarnya bagaimana kita nak bawa kepada industri. So saya sendiri pergi jumpa industri, saya berguru dengan orang, dan saya buat ilmu tu saya bawa kepada pelajar-pelajar. Okay, and then kita ni lah, ada orang conteng sikit dekat saya punya screen. Moderator mungkin boleh clear kot. Right, dan untuk moderator dia ada function kita dekat Zoom untuk enablekan annotation punya function. Alright, so kita tentang what is IoT. Apakah itu IoT? Kita nak perkenalan lah. Kita sebut IoT ataupun internet benda kan. Internet benda apa kan? So kita nak ada satu kefahaman dalam bidang IR 4.0 ni, 4.0 kan orang kata. Satu benda yang apa ni IoT kan. So saya akan terangkan secara ringkas. Okay, ini adalah grafik yang digunakan oleh teknologis Faizal. Okay, lecturer daripada UTP pada sesi hari Isnin. Saya ambil balik lah sebab saya cari kat Google, saya jumpa kan. So saya ambil image ni supaya kita dapat relate dengan apa yang disampaikan pada hari Isnin lalu, yang diterangkan tentang IoT, dan orang kata penerangan daripada Dr. Faizal ni lagi detail lah, lagi lengkap lah daripada saya. Saya hanya cuma apply dan juga menjalankan program terhadap pelajar-pelajar saya lah. Jadi kalau kita tengok di sini, dia banyak sebenarnya. Kalau industri 4.0 bukannya IoT saja, dia banyak cabang dia. Tetapi IoT ni nak letakkan di mana lah dia berada kan. Jadi Internet of Things merupakan perkara yang berada di Internet industri 4.0, 4.0. Sebenarnya istilah industri 4.0 ni tak berapa nak, bagi saya nanti saya cerita kenapa industri 4.0 ni tak tepat. Bukan tak tepat. Dia bukan tak tepat. Nanti saya ceritakan kenapa kan. Dia sebenarnya revolusi perindustrian keempat, Fourth Industrial Revolution. Okey, itu dia punya istilahnya yang sebenar. Nanti kita akan bincangkan
Okay. So kalau kita merujuk balik kepada MDEC, okay, MDEC Focus Pillar, ini penganjuran MYDIGITALMAKER. MDEC ada mengeluarkan satu fokus pillar yang macam ni, dan kita boleh tengok kategori lah. Kalau AR tu di mana kan, dia berada di kategori mana, AI tu berada di kategori mana. Kalau kita nak belajar tentang deep learning, machine learning, dia berkaitan dengan AI kan. Dan IoT ni diletakkan di bawah robotics. Bagi saya okey, tak ada masalah, cloud and IoT kan diletak di bawah robotics. Tetapi mungkin IoT ni satu benda yang satu pillar juga sebenarnya. Dan ada yang belajar tentang digital art, 3D modeling, graphic design, animation, itu merupakan perkara yang berkaitan dengan IR 4.0 juga. Perlu diingat dia punya, orang kata, fokus pillar dia. Bila mungkin ada guru kaunseling yang berada dalam ni nak memahami tentang IR 4.0 ni, jadi 4.0 ni, jadi kita boleh tengok pada framework ni, pada framework ni supaya kita lebih faham lagi lah apa rangkuman. Sebenarnya dia luas lagi . Ini yang dirangka oleh MYDIGITALMAKER di bawah MDEC. Okey, so ini daripada EEE, satu badan yang mengawal selia Internet of Things seluruh dunia. Dia macam satu persatuan macam tu lah, yang mengawal teknologi dan juga protokol Internet of Things di dunia lah, Internet dan juga Internet of Things di seluruh dunia pada 2016. Okey, telah meletakkan takrifan IoT ni merupakan sistem konfigurasi dan penyesuai. Maksudnya dia sistem penyambungan lah. Okay, kita sambung-sambung macam tu kan. Yang terdiri daripada rangkaian sensor. Sensor ni penderia. Macam kita lah manusia kan, kita ada deria apa? Deria rasa, penglihatan, sentuhan, apa lagi? Pendengaran. Dan deria keenam. Hati kan, ada pula deria keenam. Jadi deria kita itu, tetapi rangkaian sensor ni dia banyak sensor, dia gunakan banyak sensor, ada ratusan, tak silap saya sampai 1000 sensor dekat dunia ni, pelbagai sensor ada, dan objek pintar yang tujuannya adalah untuk menghubungkan semua benda. Okay, that's why nama dia internet benda, dia menghubungkan semua benda, objek kan, objek-objek benda-benda ni dia hubung kan, dia hubung sekali. Pasu bunga dalam rumah kita kan, dapur, apa lagi, tong gas, lampu, semua yang berada dalam rumah kita terhubungkan dengan internet kan. Itu nama dia internet, dia protokol internet, dia bukan internet, dia dihubung menerusi protokol internet. Itu nama dia Internet of Things. Okey, dan seterusnya membuatkan mereka pintar. Pintar ni apa? Pintar ni kita boleh program. Okey, benda tu kita boleh program. Objek-objek yang kita dah hubung ni kita boleh program dia. Dan dia boleh mampu untuk berinteraksi dengan manusia. Jadi objek tadi dia akan mampu berkomunikasi dengan manusia sebab kita dah program dia. Itu istilah IoT. Okey, dari segi pentakrifan daripada IEEE pada tahun 2016. Okey, dan dalam kelas saya pun apabila saya mengajar IoT ni, saya akan merujuk kepada takrifan ni lah. Okey, baik. Alright, ada mungkin moderator boleh tolong mute ni kot, partisipan lain punya ni. Okey, ataupun nak bertanya soalan boleh nanti lepas ni kita buka Q&A. Okey, kita buka Q&A. Alright. Tapi sebelum tu kita nak tengok dalam Zoom punya chat ni sama ada yang dalam ni pelajar ataupun guru. Boleh tulis dekat chat box . Kita ada chat, okey, di bawah ada chat yang simbol macam balon bubble top tu. Okey, klik kat situ dan kita boleh respon kat situ lah. Mungkin kaunselor, guru, pelajar, kita nak tahu siapa yang datang untuk sesi hari ni kan. Tapi di YouTube mungkin kita tak tahulah siapa-siapa kan. Jadi kalau kita tengok kat sini, ini merupakan satu survey yang dikeluarkan oleh LinkedIn, iaitu satu laman sosial pencarian pekerjaan. Siapa nak cari kerja, dia pergi ke LinkedIn. Dia bukan cari kerja saja, dia pembangunan kerjaya. Maksudnya semua orang yang lepas universiti ni sepatutnya mesti ada LinkedIn punya account supaya senang dia nak mohon kerja, sebab kebanyakan kerja yang berada dalam dunia ni semua minta link LinkedIn. Okey, LinkedIn ni kamu kena ada supaya dia dapat tengok kamu punya pembangunan kerjaya kamu dekat situ. Dan dia buat satu survey, dia buat survey terhadap okey,
senior executive ataupun bos-bos syarikat. Okey, dan dia buat survey, dia bertanyakan mengenai apakah soft skill ataupun hard skill dan hard skill yang diperlukan oleh majikan ni. Dia buat survey. Okey, sebelum tu sesi kita sebenarnya 1 jam. 1 jam. Okey, sesi kita 1 jam sampai 3.30. Alright, ada yang bertanya tadi setengah jam ke 1 jam, dalam jadual setengah jam tapi saya request hari tu 1 jam kan, mungkin ada sikit kesilapan maklumat kat situ, tapi sesi kita adalah 1 jam lah. Okey, dan soft skill yang dinyatakan adalah inilah creativity. Majikan nak kreatif, student yang kreatif, ada skill persuasion, pembujukan. Ini lebih kepada kita nak apa dalam industri, kita nak tarik industri punya sale ataupun marketing dan sebagainya. Kemudian kita ada kemahiran collaboration, adaptability dan juga emotional intelligence. Ini saya tak nak ulas, tetapi saya nak ulas bahagian yang belah kanan. Okey, yang saya dah zoom ke di sebelah kanan, top 10 hard skill. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, kita ada blockchain, cloud computing, analytical reasoning, okey, artificial intelligence, UX design. UX ni UX user experience design. Okey, business analysis, artificial marketing, sale, scientific computing dan juga video production. Ini yang diperlukan oleh majikan pada tahun 2020. 2021 belum habis lagi ya. Jadi kalau kita tengok kat sini, cloud computing berkaitan dengan IoT. Apa lagi agak-agak berkaitan dengan IoT? Mungkin analytical reasoning juga berkaitan dengan IoT. Mungkin IoT ni diguna teknologi blockchain. Boleh juga, tak ada masalah. Dan juga digunakan untuk dijadikan AI. Nombor 4 kan, AI. Boleh. IoT ni dia ada AI. So, orang kata IoT ni merupakan bidang skill yang sangat luas. Sangat luas, sangat diperlukan. Skill yang diperlukan sangat banyak. Ada AI kan. Kalau produk tu berkaitan dengan AI kan. Kalau produk tu berkaitan dengan sale pun, jualan, boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh gunakan IoT untuk sale sebenarnya. Jadi ini semua merupakan satu benda yang kita patut sedar wujud dalam hari inilah, dalam orang kata reality industri pada hari ini. Okey. Ini daripada sumbernya di bawah, mengatakan bahawa industri IoT ini merupakan satu industri yang besarlah, yang sangat besar, bernilai 1.7 trilion USD pada tahun 2020. Last year 1.7 trilion. Kalau sebut trilion ni bukannya bilion, trilion. Jadi sangat besar. Dan apabila berkata tentang IoT ni merupakan satu perkara yang kamu pun patut orang kata sebagai pelajar kan. Sebagai pelajar mungkin berada di sekolah rendah, sekolah menengah, kamu pun suatu nanti akan berada dalam dunia yang IoT ni dah matang. Sekarang ni dia masih lagi berkembang. Okey, berkembang dengan orang kata pesat lah. Zaman kamu masuk nanti ke dalam industri, dia dah mula matang. Okey, jadi alright. Okey, sebenarnya Malaysia sendiri pun kita ada dasar revolusi perindustrian keempat yang dikenali sebagai dasar 4IR. Dia sebut 4IR, Fourth Industrial Revolution negara yang dilancarkan pada tahun lepas, tak silap cikgu. Okey, dan dia boleh tengok, boleh cari je, boleh search. Okey, search dasar revolusi perindustrian keempat ni di Google, kita boleh download dia punya file ni. Okey, file ni kita boleh tengok bagaimana kerajaan sendiri pun sedang merangka untuk bidang IoT ni. Dan inilah yang saya sebut tadi, yang pasal industri 4.0 ni sebenarnya dia berada dalam rangkuman di atas saja. Industri 4.0 ini adalah dalam bidang pembuatan, tetapi dalam secara hakikatnya revolusi perindustrian keempat ni ataupun disebut sebagai Fourth Industrial Revolution ni, dia berada di everywhere, mana-mana, dalam semua bidang. Bukannya pembuatan saja, perkhidmatan kesihatan, pengangkutan, pertanian, perkhidmatan kewangan, pembinaan, pendidikan, bandar pintar, keselamatan awam, pertahanan, dan di bawah tu, dalam tu, tu dia punya domain dia. Ada AR, IR, pencetakan 3D, teknologi angkasa, AI, kan, quantum computer, Internet of Things, semua kat dalam ni adalah, yang dalam tengah tu adalah
orang kata satu benda yang patut kita ceburilah. Contohnya sekarang kat bawah tu kalau nampak tu bateri dan perseturan tenaga. Indonesia sekarang dah ke depan dalam bidang bateri dan perseturan tenaga. Apabila kereta elektrik ni berkembang dan juga elektrik ni menjadi satu sumber yang baharu lah, sumber yang mapan, yang baru, yang sangat penting untuk pengangkutan, bidang pengangkutan, dan Indonesia berjaya untuk tarik pelabur luar daripada Tesla contohnya, daripada Hyundai datang ke Indonesia untuk melabur di negara Indonesia sebab dia ada banyak bahan-bahan mentah untuk buat bateri. Jadi kat sini kita nampak yang mana bidang-bidang ni merupakan satu bidang yang luas. Bukannya yang atas kita tengok tadi kan, industri 4.0, itu pembuatan saja kan, tetapi dalam industri yang besar, okey, kita boleh tengok ini berada di mana. Ini berada dalam buku tadi yang dasar dasar revolusi perindustrian Malaysia yang dikeluarkan pada tahun lepas. Tak silap cikgu lah, boleh cek balik. Okey, dan internet benda ataupun internet of thing ni diletakkan dalam 5 teknologi asas yang akan diberi fokus oleh kementerian kita lah, kementerian berada di bawah Kementerian Kesihatan, kementerian apa lagi, MOSTI dan sebagainya yang berkaitan dengan teknologi ni akan menggunakan panduan ini sebagai asas lah, untuk kita berkembang di Malaysia. Saya tak nak ulas panjang sangat pasal ni. Dan kita di Malaysia pun ada kita punya association ataupun dia macam persatuan lah, macam persatuan untuk yang mengumpulkan pemain industri dalam bidang IoT di Malaysia lah. So saya tak nak ulas panjang, masa pun tak banyak ni. Dan apabila sebut IoT ni, ini konsep dia. Dia punya model dia macam ni je. Kita ada satu cloud. Cloud ni perkomputeran cloud lah. Macam kalau kita pernah guna Google Drive, kita simpan di cloud, kita tak simpan dalam pen drive. Tu konsep yang analogi yang mudah lah kan, yang kita faham sebagai cikgu kan, sebagai pelajar. Tapi pelajar sekarang dah tak jumpa dah pen drive. Terus diorang ni zaman cloud. Apabila kita bercakap tentang cloud ni adalah berada di awan. Dia menggunakan protokol internet. Dan dia berkomunikasi dengan gateway. Di sebelah kiri ya, gateway nampak. Gateway ni merupakan satu protokol yang akan menerima isyarat daripada device. Device ni lah yang akan ada sensor dia. Kan, devices ni kita ada sensor, dia ada sensor dia. Alat sensor tu dia akan pergi kepada gateway. Gateway akan masuk ke cloud platform. Cloud platform ni lah yang akan keluar maklumat di laman web, akan keluar menerusi application app. Kan? Inilah dia punya reference model yang kita dapat. Ini sumber dia kat bawah, boleh cari kat situ. Dan kita boleh tengok bagaimana IoT ni berfungsi macam ni lah. Dia ada banyak gateway. Yang bawah tu gateway lagi lah, ada banyak gateway. Kita boleh pasang seberapa banyak gateway. Contohnya saya dah langgan satu cloud. Gateway pertama saya ada di MCKK. Gateway kedua saya ada di TKC. Gateway ketiga ada di SSP kan. Keempat ada di SMK Sultan Tajur Arifin. Ada 4 kan, cawangan. So kita orang kata gateway tu boleh banyak. Cloud satu je. Dan daripada gateway ni lah akan masuk ke dalam cloud kita, dan cloud kita ni lah akan keluar application. Tu dia punya IoT, simple je. Tu kita nak faham IoT. Jadi kita tengok contoh. Ni saya bersama Fukaha lah. Fukaha ni merupakan pengasas bagi Kak Sana. Kak Sana ni dia buat satu inovasi. Ni saya nak tunjukkan aplikasi bagi IoT ya. Dia buat satu GPS tracking dan juga satu fleet management. Fleet management ni lebih kepada fleet management. Dia punya satu teknologi yang akan mengatur gerak semua, contohnya lori-lori, bas, ataupun kenderaan-kenderaan yang kurier yang hantar-hantar barang daripada Shopee tu, Ninja Van dan sebagainya. Dia buat satu servis supaya kita ada dashboard di bawah ni, kita boleh trace syarikat-syarikat tu. Syarikat A ni dia ada 500 lori. Lori dia yang ni dah ada kat mana, dia boleh tengok secara live. Dia punya data dia kan, ada di mana lori tu. So lori tu dihubungkan menerusi IoT lah. Dia gunakan 3G ataupun 4G sekarang kan, network internet menerusi telco. Dia letak SIM card,
dia connect lori tu pergi ke gateway, pergi ke cloud. Okey, kemudian data situ kita boleh trace. Ini antara orang kata satu bentuk aplikasi aplikasi. Ni pelajar MCKK, pelajar MCKK pada tahun saya tak ingat. Okey, tapi dia sekarang dah antara 10 startup owner yang perlu diberi perhatian pada tahun 2018. Dikeluarkan oleh satu majalah lah, saya tak ingat, majalah Asia. Dan produk dia memang sangat bagus lah. Okey, termasuklah kita nak letak dalam kereta kita boleh trace kereta kita hilang ada kat mana kan. Boleh beli. Bukan saya nak promote tapi kita support kan. Okey, kat sana punya solution. Dan kita ada ini okey, apa yang mentor saya buat lah, Encik Syamri. Okey, saya tunjukkan yang sebelum tadi, slide yang atas tadi, yang mana saya pergi ke studio dia, saya belajar tentang bagaimana dia menggunakan IoT ni untuk industri kan. Apa yang dia buat adalah lampu pintar di Putrajaya. Putrajaya dah guna lampu, kalau kamu tengok lampu jalan di Putrajaya ni merupakan semua jalan lampu pintar tau. Dia IoT. Dia connect dengan internet. Nampak kat atas tu, di kanan tu ada macam tombol tu. Dia ada antena dia pergi tembak ke cloud. Ni node lah, dia masuk ke gateway, dia pergi ke cloud. Dalam cloud tu dia masuk dalam web. Dalam web dia boleh proses. Lampu ni rosak ke? Dan dia ada sensor yang canggih lah, apabila dia boleh dim, dia boleh kurangkan kecerahan, boleh kuatkan kecerahan ikut suasana sekeliling. Kalau bulan terang sangat, tak perlulah cahaya bagi lebih kan, macam tu. Okay, so dia dapat menjimatkan banyak kos dari segi dia kos ni lah, kos elektrik dan juga kos penyelenggaraan. Okay, sangat bagus. Dia juga tengah buat satu produk traffic light pintar, dah test pun. Okay, di Putrajaya dan Cyberjaya lah. Okey, dan ini yang saya Google tadi, saya cari-cari sikit lah kat Malaysia ni apa kan, yang apa lagi yang guna IoT, dan dah test pun di Mardi, di Langkawi ni ladang anggur menggunakan teknologi IoT. Okey, ni projek oleh Maxis. Okey, yang mana IoT ni digunakan untuk memantau kelembapan tanah. Nak tengok dia punya anggur ni, dia punya sensitif sikit, dia punya pokok kan. So kita nak tanam di Malaysia, jadi dia akan tengok kelembapan tanah, nilai pH. Kita pasang satu-satu lah. Setiap pot ni ada satu sensor node dia, kan? Dia ada sol isi ni lebih kepada kimia dalam ni lah, dalam apa, tanah tu kan, electrical kimia dalam tu. Kemudian kita ada cahaya persekitaran, suhu, dan juga kelembapan udara dalam tu. Semua dipantau oleh sensor. Okey. Ini antara aplikasi lah. Saya sebenarnya lebih berminat untuk IoT bidang pertanian ni sebab macam menarik kan, kita dapat tengok pokok tu hidup, keluar hasil kan, kita dapat pantau pula menerusi dashboard kan, nampak benda tu cool kan, seronok. Budak pun akan seronok lah. Okay, jadi di MCKK IoT in School yang dijalankan di sekolah orang kata bermula pada tahun 2016. Dan sebenarnya dalam IoT kami dah patent pun. Saya bersama 2 orang pelajar dah patent satu solution lah, satu solution dah ada dah melepasi patent pending, dah ada dalam laman patent. Dan satu patent ni orang kata yalah, budak tingkatan 4 waktu tu kan dapat patent kan. Selalunya patent ni kita dengar lecturer ataupun orang-orang yang ni lah, yang apa, syarikat yang buat solution, dia buat patent lah. Jadi ni kita cuba explore potensi on bagaimana kita nak supaya kita dapat patentkan hasil pelajar kan. Kita cuba, kita berjaya patentkan dalam dengan orang kata apa, proses yang telah diatur oleh MYIPO. MYIPO mengeluarkan dana, kita boleh apply sebenarnya, siapa yang ada produk yang bagus kita apply di dana community MYIPO. Dia akan bayar lebih kurang 10,000 lebih lah untuk kos patent ni sebenarnya, bukan murah. Tapi dana tu ada, kita boleh mohon. Right. Ni produk yang kita buat pada tahun 2016 dululah. Dah mula lama dah IoT di MCKK, bukan baru 2016 kita dah pasang dah. Okey, ni projek air panas. Kita pasang di air panas arah panjang Kuala Kangsar. Okey, tapi kita pasang sekejap je, kita ambil balik sebab risau takut barang ni mahal, takut kena curi kan. Takut kena curi dan sebagainya, kita ambil balik dan kita inilah, kita pasang apabila perlulah. Dan kita orang kata apa?
Okey, ni antara perkakasan yang berada dalam tu. Dan pelajar dia kata, okey cikgu, kita letak GPS antena. Saya kata kenapa? Supaya kita boleh trace barang kita hilang ada kat mana kan. Oh betul juga, dia orang letak GPS antena belah kanan tu kan. Jadi pelajar ni dia macam berfikir macam mana nak selesaikan masalah kita nak letak barang tu di tempat yang terpencil supaya benda tu tak hilang kan. Dia ada sistem buzzer. Contohnya orang nak sentuh je, dia akan bunyi buzzer kan. Ada maklumat data ni live dia akan pancarkan di macam ni kan, dia sini kan dia akan pancarkan di cloud. Maksudnya data tu walaupun alat tu hilang ataupun rosak, data di cloud masih lagi selamat. Berbanding kaedah sebelum ni, menggunakan elektronik juga, kumpul data berada dalam sistem tu, dalam kotak tu kan. Kalau hilang, hilanglah. So IoT ni lebih secure data dia. Data tu akan terus push ke internet melalui telco punya talian. Kita pakai waktu tu 3G lah, ada talian 3G. Dia pergi ke cloud dan data tu kita pantau. Okay. Ini pelajar saya lah sebelum pandemik. Ini prototype yang mereka hasilkan. Dan di MCKK ni yang terbaru kita buat. Bukan terbaru, ni 2016 juga. Okay, ni yang bukan terbaru lah. Kita buat satu network di sekitar MCKK tapi seluas 1 km radius. Okay, 1 km radius. Maksudnya di sekitar MCKK tu boleh cover lah sikit, dia keluar kat Kuala sikit. Dan node tu maksudnya sensor-sensor tu boleh berada di rangkaian ni. Boleh berada di mana-mana lah, dia akan berhubung dengan kita yang merah tu. Merah tu gateway. Okey, dia boleh masuk cloud. Macam tu lah. So ni orang kata proses kita orang kata menyediakan kemudahan kepada pelajar dalam bidang IoT lah. Jadi nampak dekat yang gambar tengah tu, okey, tu adalah sistem gateway yang kita pasang yang murah punya. Nanti saya banding bagaimana yang murah punya berapa kos, yang mahal punya berapa kos. Bukan nak jual, nak cerita kos je. Okey. Alright, ni dari segi cloud things. Ini kami punya cloud. Okey, cloud ni kita boleh install macam-macam lah. For example, kita install Grafana untuk kita dapatkan graf, visual graf yang cantik. Kita juga letak Red Note. Okey. Red Note ni lebih kepada kita nak coding dia. Okey, kita nak berhubung ataupun kita nak berkomunikasi dengan kita punya sensor-sensor yang berada di rangkaian kita. Okey. Jadi alright, saya teruskan. Dan kita punya node ni lebih kepada Arduino base Arduino. Arduino ni dia lebih kepada orang kata satu set maker yang murah kan. Kita boleh dapat di pasaran, sensor dia pun murah-murah je. RM7, RM5 satu sensor, dia ada beratus sensor. Macam-macam sensor dia kita boleh hubung. Dia punya board dia pun murah, board dia RM30 je. Dan di MCKK kita pakai Heltech Note ESP 32 LoRa. Okey, yang ni mahal sikit. Dan kita boleh, dia Arduino base, kita boleh connect dia dengan sensor-sensor daripada Arduino. Ini di MCKK kita pakai. Dan baru-baru ni dalam PKP saya dah upgrade. Okey, saya panjat menara jam tu. Menara jam tinggi di MCKK tu kita panjat. Dan kita pasang satu network baru. Okey, berasaskan MikroTik lah, kita pakai MikroTik device. LoRa, okey, LoRa net. Dan kita dah expand daripada 1 km kepada 4 km radius. Sebab apa kita nak expand dia bagi luas? Sebab saya nak supaya dia sampai di sungai. Kita ada Sungai Perak. Okey, di sebelah kiri tu tu Sungai Perak yang biru tu. Dia MCKK sebelum tak sampai. Jadi bila kita letak yang baru punya, dia boleh sampai lagi luas 4 km radius, sampailah dekat sungai tu. Jadi dekat sungai tu kita boleh buat macam-macam inovasi kat situ. Tu tujuan kita upgrade lah. Tapi kalau cikgu rasa di sekolah cikgu nak pakai yang murah tu, yang 1 km pun dah cukup, boleh cover satu sekolah. Okey, dan ini kita boleh letakkan node. Okey, yang macam kun tu node di mana-mana, everywhere. Di sekitar kawasan network tu kita boleh sambungkan dengan cloud kita. Okey, dan saya nak tunjuk satu video sikit bagaimana bagaimana saya menjalankan projek IoT di MCKK lah.
Ini video lama sebelum PKP. Okay, masa pun tak banyak, kita teruskan. Dan baru-baru ni kita akan menjalankan semula projek di Kuala Panas. Okey, ni pengetua HM Syahdan lah, pengetua MCKK yang kita berkunjung di Kuala Panas, dan kita telah buat satu MOU lah untuk projek pembangunan, okey, yang mana Kuala Panas ni akan dibangunkan secara besar-besaran dengan kos yang besar. So MCKK akan supply research, data research menggunakan teknologi IoT. Okey, ni kolam yang dibangunkan sebelum ni tapi dah dibiarkan, dan MCKK bertanggungjawab terhadap data, big data yang kita nak sediakan kepada pihak pembangunan. Okey, dan ni semasa PKP. Jadi PKP ni kita punya, orang kata apa, pelajar tak ada kan. Jadi pelajar menggunakan aplikasi seperti simulator lah, dia gunakan Tinkercad. Okey, Tinkercad dia ada simulator untuk Arduino, boleh ambil board, boleh ambil peratusan sensor, boleh test, boleh coding dia. Dan kita sambung dengan apa, team viewer ni. Kalau tengok Manchester United punya apa, Jesse ada tulis kan, dia punya produk dia adalah dia kita nak connect kawalan jarak jauh, remote from somewhere kepada somewhere, menggunakan ni lah, menggunakan kawalan secara jarak jauh. Dan kita gunakan Raspberry Pi lah untuk kita pastikan pembelajaran ini berlangsung, berlaku juga walaupun ketika pandemik. Sebab 4 km tu berada di MCKK. Macam mana pelajar nak akses rangkaian tu? Rangkaian di MCKK. Cloud dia boleh akses, tapi dia nak akses rangkaian tu, sensor-sensor yang berada di MCKK. Ini adalah satu solution yang kami buat dan dibentangkan di KPM. Okey. Dan kami ada satu modul lah, modul di MCKK kami menggunakan sebagai sekolah Apple Distinguished School, kami menggunakan playground as code berasaskan Swift, Swift, pengatur caraan Swift. Okey. Right. Ni pelajar menggunakan iPad untuk belajar coding. Okey, dan baru-baru ni kami ada program IoT, IoT Smart School yang bertemakan bertemakan digital innovation dan juga entrepreneur challenge. Okey, bertemakan IoT. Ini dia punya cabaran yang kita jalankan di MCKK. Dan pelajar ni belajar tentang design thinking ni semasa sebelum pandemik. Okey, pelajar design. Okey, dia design, dia juga cetak lah menggunakan 3D printer. Dan saya juga di kelas RBT saya banyak menerapkan, orang kata, benda-benda yang berkaitan dengan IoT lah, sebab saya nak supaya pelajar tingkatan 2, kita tengok pelajar tingkatan 2 pun mampu untuk menggunakan teknologi IoT ni. So we need to maintain the balance between having facilities and nature. Okay, ni pelajar tingkatan 2. The water flows, it actually flows into somewhere that it does not bother people. And if it's rainy, I don't think people will visit hot spring. But okay, if it's hot, then I think that people should we should offer like some, how do I say this? First, people a ditch to help excessive water that it flows from the hot spring. Then so that it can flow into the ditch, and then the ditch will continue. Ini pelajar desain diri menggunakan aplikasi aplikasi siapa tahu ni? Minecraft. Okay, Minecraft dia design balik kolam air panas tu. Yes. Assuming our budget is almost infinite, how about we allocate the we edit the height of the spring so that the water from the rain Okay, ni pelajar design. Dia buat satu design menggunakan aplikasi Tinkercad. Okay, Tinkercad. Dia buat satu design model kolam air panas menggunakan IoT.
punya objektif pertama tadi adalah untuk membersihkan kolam. Setiap kali ia ditutup, makna kata daripada sini kami akan lakukan di mana mempunyai injap penahan, di mana kami akan mengosongkan kawasan kolam air tersebut supaya ia tidak memberi kesan yang teruk jika ada pun berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku seperti banjir, hujan dan sebagainya. Dengar suara kan? Jadi injap penahan ni kalau ditutup air tak supply, tapi akan tetap air bawah tanah. Okay, nice. Pada paip sekunder, di mana paip sekunder itu air. Okay, alright. So sekarang ni saya dalam proses untuk merangka success story lah, yang mana kita bakat-bakat daripada MCKK, pelajar-pelajar yang dah keluar ke luar, dan sekarang ni dah ramai yang jadi sebagai leader, pemimpin kepada industri. Seperti mana yang Kak Sana tadi, dia dah memimpin industri IoT di Malaysia, dan juga ada seorang lagi, saudara Fakrul ni, dah buka satu syarikat pertama, Bumi Putra yang dalam bidang tu, dan saya banyak support lah. Ni waktu ni dia tingkatan 4. Okay, tingkatan 4 dan dia banyak explore. Nampak kita punya meja belajar macam ni lah. Kalau orang kata ni kan, bersepah macam ni dengan sensornya apa semua, dengan elektriknya. Tapi pelajar-belajar kan, sekurang-kurangnya mereka ni macam bila dah bekerja, mereka menunjukkan yang mereka dah belajar dulu, mereka apply saja apa yang berada di dalam industri lah. Jadi dari segi kos, dari segi kos berapa yang dibelanjakan. Okay. Alright. So untuk basic yang asas yang saya buat tu, yang 1 km radius, saya spend is about, tak mahal, 400 je. Mungkin 400, itu basic lah. Ada satu node, satu sensor dengan alat-alat dia hanya 400. Tapi kalau kita nak sensor tu lebih banyak ataupun kita node tu banyak, kita kena spend sikit lah untuk kita belikan node dan juga sensor. Mungkin akan sehingga 1,200 lah, itu cost basic. Okay, dan advance apabila kita dah orang kata expand kepada 4 km radius, sebab saya nak sampai ke sungai tadi kan, saya belanja lebih kurang 2,800 untuk node, sensor dengan gateway dia, cloud dan sebagainya. Kat situ kita spend lebih kurang 2,800, 3,000 lah, 3,000 lebih, 3,500 sekarang dah spend. Dan kalau nak buat sekolah tuan-puan ataupun kita nak apply di sekolah mana-mana, inilah kos yang basic lah, yang basic, yang asas. Okay, tetapi dia dapat jimat lagi kalau kita mampu orang kata cari sponsor dan sebagainya. Memang dalam bidang coding ni kita tak dapat lari daripada orang kata mengeluarkan bajet kan. Contohnya robotik kan, robotik mesti nak beli robot kan, mahal robot tu kan. IoT pun sama, kita nak beli sensor, nak beli komputer, nak beli barang-barang lagi. So cost tu memang sangat tinggi lah. Jadi cost ni kita boleh alihkan kepada koperasi. Contohnya koperasi dia ada banyak tabung pembangunan dan sebagainya, yang kadang-kadang cikgu tak tahu pun kita boleh ambil tabung tu. Kebanyakan sekolah pentadbir je guna kan, tabung koperasi, cikgu-cikgu tak tahu ada. Kita boleh apply tabung koperasi, ambil tabung pendidikan ke tabung pembangunan untuk buat satu kemudahan untuk memberi manfaat kepada pelajar kembali kan. Daripada PIBG boleh dapat bajet tu insyaAllah. Dan Q&A mungkin lepas ni. Okay, sebelum tu bolehlah follow saya di Twitter. Boleh scan lah Twitter, tak pun cari di Twitter Razif Razak. Boleh follow saya. Dan kalau ada apa-apa berkenaan dengan pertanyaan dan sebagainya, boleh email ke razif@cikgucyber.com. Saya merupakan blogger di cikgucyber.com. Boleh orang kata nak mungkin berminat di sekolah masing-masing, kita nak ada juga satu network IoT di sana kan. Boleh saya bantu insyaAllah. Dan saya buka kepada Q&A. Okay. 3.30 kan, tepat kita habis. Hampir 3.30. Okay, moderator, hello. Yeah, right. Okay, kita dah Q&A ke? Ada soalan boleh tanya terus. Alright, kita buka untuk soalan Q&A. Yang ada soalan ya. Okey, silakan. Atau di chat. Siapa pelajar yang ada soalan boleh buka mic dan bertanya kepada Cikgu Razif ataupun boleh tuliskan di chat box. Ya betul, chat box. Okey.
Tanya tentang tapi industri IoT ni di Malaysia memang sangat berpotensi tinggi tau. Sebab negara kita ni banyak hutan, okey? Banyak dari segi pelancongan kita pun sangat pelancongan kita antara yang terbaik jugalah di dunia kan. Pelancong yang datang ke Malaysia pun ramai kan. Dari segi pertanian, dari segi maritim dan sebagainya, banyak inovasi on IoT ni sebenarnya. Okey, ada soalan? Adik-adik ada soalan? Assalamualaikum. Yo, salam. Teruskan. Cikgu ke? Terima kasih. Saya Cikgu Hafiz dari Sekolah Rendah SK Kenering. Okey. Untuk sekolah rendah ni, apa yang perlu kita dedahkan untuk mereka minat pada IoT ni? Terima kasih. Ya. Okey, untuk sekolah rendah, kita tak perlu pergi ke cloud lagi. Maksudnya benda-benda yang berkaitan dengan cloud, nak buat app, application dan sebagainya tak perlu. Kita hanya galakkan diorang main dengan sensor. So kita dapatkan contohnya di Citron.io, dia punya gedung marketplace untuk jual barang-barang elektronik tu dia ada. Dalam tu kita search saja set IoT for kid. Ada banyak, saya tengok banyak set IoT untuk kid, untuk pelajar-pelajar sekolah rendah ni. So kita kalau boleh kita dapatkan set tu kalau ada bajet, bagi dia orang bermain dengan sensor. Maksudnya dia guna sensor apa kita nak dia cuba ni kan, suhu ke, kan dia ambil suhu kawan dia kan. Kita hanya bagi dia coding on sensor saja, guna 2-3 sensor ke kan, supaya dia tahu peranan sensor tu, sebab apa kena ada sensor kan, bagaimana sensor tu bertindak balas, bagaimana kita nak connect sensor tu dengan dia punya node tu, Arduino board kan, kita nak connect dia macam mana. Benda-benda basic macam tu je yang kita nak supaya dia lebih berminat. Dia kadang-kadang benda yang, sebab IoT ni berkaitan dengan coding kan, coding ni agak, dia bukan subjek yang menarik. Okey, bagi saya lah, coding ni bukan subjek yang menarik, dia macam subjek admat tau. Tapi tak adalah sesukar itu kan. Tetapi orang kata subjek coding ni dia ada cara yang kita mampu untuk tarik minat pelajar lah. Kalau kita tengok dekat Citron punya ni, memang kit-kit dia tu sangat didesign dengan mesra kanak-kanak lah. Tu bagi sekolah rendah. Bagi menengah, mungkin kita boleh pasang network tu. Okey, cikgu menjawab. Ya, menjawab. Okey. Terima kasih. Alright, sama-sama. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya serahkan kepada moderator semula. Okey, moderator dah ada ke moderator? Tadi pukul 3 ganti orang lain kan? Okey, dah ada dah cikgu. Dah ada. Okey, dah ada. Alright. Alright. Baik, terima kasih kepada Cikgu Muhammad Razif Abdul Razak dari Kolej Melayu Kuala Kangsar. #Cikgu Juara Digital dengan konsen yang sangat menarik itu tadi Cikgu Razak, Cikgu Muhammad Razif. Terima kasih. Rasanya selepas mendengar penerangan daripada Cikgu Muhammad Razif dalam tempoh sejam, insya-Allah mungkin ada di kalangan penonton yang berminat, ya, pelajar yang berminat untuk menceburi bidang orang kata apa tadi, IoT, betul? Betul. Jadi insya-Allah rasanya dengan perkongsian yang amat menarik itu tadi, satu perkongsian ilmu di mana kita dapat belajar apa itu IoT. Baik, terima kasih sekali lagi daripada pihak Ustia kepada Cikgu Muhammad Razif bin Abdul Razak. Sama-sama. Kalau ada sebarang pertanyaan yang saya tak jawab dalam chat tu, boleh PM lah 013-486-3010. Okey? Tu dia. Cikgu Razif siap bagi nombor telefon lagi. Boleh WhatsApp, boleh Telegram, boleh hubungi sekiranya ada sebarang persoalan yang ingin ditanya. Ya, begitu Cikgu Razif, ya? Betul. Alright. Okey, insya-Allah semoga berjaya Cikgu Razif, dan terima kasih sekali lagi daripada pihak Ustia. Demikianlah tadi tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat sekalian, pelajar-pelajar, guru-guru yang bersama dengan slot kita pada petang ini, Introduction to Internet of Things oleh #Cikgu Juara Digital, Cikgu Muhammad Razif Abdul Razak dari Kolej Melayu Kuala Kangsar. Demikianlah tadi satu perkongsian yang menarik. Diharapkan apa sahaja yang telah dimaklumkan oleh Cikgu Muhammad Razif itu tadi mendapat manfaat, dan sedikit sebanyak kita belajar dan mengetahui apa yang dikatakan tentang IoT.
Baik, rasanya sampai di sini sahaja untuk slot kita yang pada kali ini. Kita akan berjumpa kembali sebentar lagi untuk slot yang terakhir pada hari Khamis, ya, pada hari Khamis 14 Oktober, sebentar lagi di My Digital Virtual Fair Perak 2021. Kita jumpa lagi sebentar lagi. Terima kasih. Okay, bye-bye.
selamat petang. Kita bersua kembali di MYDIGITALMAKER Visual Fair 2021 Negeri Perak pada petang ini. Ini merupakan slot yang terakhir pada hari ini, hari Khamis 14 Oktober 2021. Anda bersama dengan saya, Cikgu Nazri, yang akan menarikan program pada petang ini sebagai selaku pengurusi majlis. Okey, bermula daripada tadi, pagi tadi sehinggalah ke saat ini, kita bersama-sama dalam mengikuti beberapa slot dan program yang telah diatur khusus untuk anda yang bersama, sama ada di FB Live, MTKK ataupun di saluran YouTube. Bersama-sama dengan kita pada hari ini. Slot yang terakhir adalah slot Meet #MyDigitalMaker by the MyDigitalMaker Alliance oleh MyDigitalMaker Alliance. Untuk itu, saya rasa tanpa menengahkan masa lagi, jam pun sudah menunjukkan pukul 3.45 petang. Kita persilakan grup daripada #MyDigitalMaker Alliance untuk meneruskan program kita pada petang ini. Persilakan. Okay, good afternoon, everyone. Thank you so much for having me here. So sorry about just now. I was thought there is something like commercial flying around here and there, so I was just like trying to be still so you can have your cue. Sorry about that. Thank you so much for having me here. Very good afternoon for everyone, for all the teachers, and then for all the attendants today. My name is Benjamin Yo. As you can see, this is my name. Is here, Benjamin Yo. So of course, along the way, you can call me Ben. So you just restore the name. My name is Ben. I'm a representative from A-STAR Solution, which is the Certiport sole distributor in Malaysia, which is taking care on the Certiport portfolio, focusing on the micro-credential certifications. Most people know about them from the certification that they heard before, like Microsoft, Autodesk, Adobe. So today, I will walk you through regarding some of the certification, which is really, I would say, as a need in the market right now. And we definitely see there is a lot of the skills to be patched or to be closed, the gaps, by having these credentials. We're believing in that the gap between the academic and industries were able to be aligned or maybe close out the gap through all the certifications. But of course, all the futures begin with the certification. This is what we believe. So let me proceed for my presentations. Again, my name is Benjamin Yo. You just call me Ben. I'm the Senior Business Development Manager from A-STAR Solution as well. So a little bit background about us before I went in the details of our today's, I would say, content. First of all, about us, basically A-STAR Solution was founded before 2008. So it started as a company called A-STAR and Berhad as a system integrator and serving clients from commercials, educations, government as well. We serve more than 4,000 clients in whole Malaysia, cover more than 70% in higher educations. And of course, we've been well known as the only Adobe Platinum partner in Malaysia as well. Then because of these credentials, throughout the journey, we has been awarded with multiple awards from various of the industry, including from SME awards. We have from Adobe, from Soba, even we have like we have the Platinum Business Award, EY's, Frost Sullivan, etc., etc. It's just that our team of people and A-Starian, we call it A-Starian, are committed to develop and to deliver result as per promises. And hence we have a company name is under A-STAR Solution, which is today what we're focusing. We'll be delivering on the certifications and sharing with you all. So A-STAR Solutions are mainly focusing on all these training and certifications businesses, working very closely with a lot of training partners and including
principals like Microsoft, Adobe, even have Autodesk, etc. We have delivered more than 10,000 exam voucher and even more right now across all the well-known Adobe certifications, Unity certifications, Apple certifications, etc. And not just only delivering the certification, we also organize the very well-known competitions in Malaysia's ACA Championship Malaysia. For this year, it has been renamed under ACP, Adobe Certified Professional Championship Malaysia. This has coming to the 7 years for us to keep on organizing these competitions in national levels and bringing our talent towards the international levels. So the competition is talking about certifications. So all these certifications is something that very important. To participate in this competition, you need to certify yourself under this micro-credential Adobe Certified Professional under the category like Photoshop, Illustrator, or InDesign. Then only in Malaysia, if you become the champion, you will have the opportunity to represent Malaysia to the World Championships. It's going to happen next year as well. So if you have students that within the age 13 to 22 would like them to participate and stand a chance to represent them, our beloved country, Malaysia, at the world stages, please let us know and contact us, or maybe even MDEC as well. And of course, some of our history with the champions, looking at, this is all the, I will say, very talented people, and we nurtured a lot of the talent throughout the program from the certification program as well. Like from the left, we have Ng Hua Yi. On the right, we have Luqman Hakim. You probably seen him a lot in sharing sessions across the education segment and industry as well. It has been a very great journey to work together with them, and we're happy to see them stand a chance to represent Malaysia at these international levels. We did won the second place in the world in 2016, and we believe with Malaysia talents and all these credentials we have, we can proceed further, and even we can make our country much more proud. And of course, we run through a lot of the training and certifications that based on the micro-credential you mentioned just now, the industrial certifications. We have run a lot of Adobe Certified Associate certification previously, even together with MDEC, as you can see the picture from Digital Maker Hub as well. We organized that since many years back, and until now we are keep on doing. And for now, we're expanding more, not just only looking in the creative industry, but also we're looking at the whole holistic pictures of the certifications angles. So talking about certifications, why it was so important. I believe every one of us here are very agree on the statement that certifications are definitely something that as a foundation is neat for every talent to access to the market, including certification from academic and also certification. Now what we're talking about micro-credentials, we looking at the certifications from the industry. So the journey is quite simple as for us, from learn, practice, and then certify. So this is the journey that we always encourage through. It's very simple. You learn, you learn all the techniques together with the lecturers, teachers within your learning environment. Practice using a proper tools like geometrics, etc., where I will cover later on, and then certify yourself in this segment. So we also seen there's a lot of different with people with certification and without certifications. So with certification, definitely we're looking at the CGPAs around the world as a study from Certiport and the statistics shown by from US mainly, what we're looking at. For those who are actually with the micro-credentials or certifications, right, they actually score higher in averagely. Discipline, drop rate, etc., you will see significantly different with and without. Because in industrial certifications, sometimes we say that the knowledge that you learn are very close to what exactly the industrial they need. That is somewhere that we are further looking on. So a quick real overview about Certiport. You might heard them before, you might not. You probably heard a bigger organization called Pearson VUE. So Certiport actually acquired by Pearson VUE back in 2012. So they have become the largest education body in the world, and then also carrying a lot of certifications, as we mentioned, like Microsoft, Adobe. So the company actually is located in US, Utah, and some of the certification that covers under the Certiport's portfolio, what we're looking at, we have Microsoft,
Microsoft certification, we have various of the categories, including Office applications and of course some of the fundamental of certification for Azure. Looking about 365 Dynamic, we are looking at events from big data perspective. We're also looking at Microsoft O365 environment as well. We have also looked into Adobe certification, which is applications known by a lot of people that for content creations. So they will be able to test under like apps under the Photoshop, Illustrator, InDesign to test on the skill using and creating as well. Then of course we cover ACU Autodesk certified users. We have EC Council, where it's looking at the ethical hackings or cybersecurity perspective. We have ESB, which is the entrepreneurship and small business certifications. We have Apple development, which is focusing on Apple apps creations using Swift code. And now we have AC, we have the certified under the users and associate levels. Unity, a very interesting certification where a lot of people is looking at. We know that in gaming industry, in various of the 3D experience now, we are looking at Unity certifications because this engine has widely used across the whole horizons. So looking at the most famous game pass, the most famous apps like for the past few years, Pokemon Go, all these applications built on top of the engines like Unity certifications. And then digital literacy, where the one that you're looking at right now, which is we will be going in depth today, and of course communication skills for businesses. And there will be one more bonus to be touched around with today with the certification is about the project management. So stay tuned until the very end. If you have any questions, please put into the chat box. I will try to pick up them through the presentations or even at the end of the presentations, right? So digital literacy is something that we currently emphasizing, and we wanted to bring it to everyone by looking at these levels. It's something that is so important for every single person. Not just only by ages. We are not defined by ages, but we define by the knowledge about digital literacy. You probably ask, what is digital literacy? You know, so digital literacy is there is a very definition about that. But for us, mainly, it's about the knowledge and the standard that you understand about this digital world, how to survive or live with this digital world as a very fundamental. Don't be surprised. There is a lot of people, which is until this very moment, they are not familiar with digital literacy. We might very close in touch with IT products or even like 3C products, but it doesn't mean that you are digital literacy or digital literate. You know, so there is a lot of things to understand in the digital world. It's not just about the using, but there's a various of the area will be covered where later on I will elaborate more in the next few slides. So starting from a digital literacy, and then you're able to extend your career focus to the other path. As you've seen in the graph, in the pictures that is shown on the screen, from a digital literacy as a foundation, you are able to enable anyone, or maybe a students that you teachings, or even your fellow colleagues as well. But don't be surprised that a lot of people are still trying to get used to it or know more about the digital world. So in this digital literacy, with this foundation, after you understand exactly what is the need and what the foundation of this digital literacy, then you can decide where you wanted to go. Like we have perspective to become a management consultant through the Microsoft Office specialist. You can even aiming to become a graphic designer after the digital literacy, and then leverage on Adobe certifications. So various of the path is available. So I would like to share with you in the next two slides about some of our studies that how can actually shape the students' futures by having all this digital literacy together with the others micro-credentials. Don't be surprised. In others country, they might start this journey as earlier as possible. So when the age of the student reach, even though like secondary education, they are well equipped with this digital literacy, the next step is that which path to choose. And then furthermore, they will go into much more in-depth rather than just looking at how to use the tool, but they develop something much more like soft skill or even like critical thinkings and various of things. So as soon as early as they start with digital literacy, it will actually allow them to reach their career or goal much more earlier.
So looking at some example that I shared from here, this is just a brief sharing with you all, like development and coding, starting from digital literacy. When a person is able to pass or learn through the syllabus from digital literacy according to the global standards, and the next one together with the certification example, like the communication skills for businesses, then together with like ITS, information technology specialists, and then with the Adobe certifications under the Dreamweaver Unity certifications, or even with the Apple app development with Swift, together with Microsoft Fundamental, all this credential actually shapes a journey that for someone that then go towards an industry job, like software engineer, we have like software developers, front-end developer, software products manager, and coder as well. So this is some example of the path that we actually encourage for the student to take and then to get them ready for this industry as well. So looking at the second journey, digital content development, it's also start with digital literacy. Probably until here you have a question mark, why it actually started everything by digital literacy. So later we will touch on what exactly is digital literacy. So for a digital content developer, graphic design, video editing, 3D engineering, right? Starting by having or passing the digital literacy, then focus on MOS, on the PowerPoint, because as you know, PowerPoint actually is very powerful. Even though like in digital content creation, even including gaming, you can leverage on Microsoft PowerPoint to create such interesting interactive content. And then towards that, you can go for the Adobe Certified Professional according to the area that you want to go with Unity certification, Autodesk certification. Then your candidates or maybe your students will have are well equipped towards industrial job like graphic designer, content marketer. We have a social media marketer, digital marketing copywriting as well. Another segment of how about like business management administrations. Yes, starting from nowadays to start a business-wise is pretty different from what we've seen last time. You know, last time you have an ideas, you just do it, and then you manage to build your own empire and slowly having a bigger and bigger businesses. But now in this era, we're talking about e-commerce. We are talking about more than just a skill set, but we also need something in digital form to help you to speed up all your I would say all your daily operation as well. So from a business management perspective, starting from IC3, we have the Microsoft Office Specialty Associate level, which is discover the Office applications, Word, Excel, PowerPoint, which is the most important applications that along this business management. So along with entrepreneurships and small businesses, and then we have the Microsoft Office Specialist, which is going to a higher level in the expert level. And with the certifications of fundamental and role-based that equip your students ready for becoming a business owner, general managers, operation managers, businesses, and consultant. AI, which is everybody was crazy about it right now. We're talking about machine learning. We're talking about all these artificial intelligence, cloud computing wise. Start from IC3, understand where you wanted to go for MOS and then Excels. Then we have the MTA, now currently known as the ITS, the Information Technology Specialist, Microsoft Office Specialist Expert, going to Excel. We even go into the fundamental as well. Then they are in the right path going toward a cloud solution architects. So why certifications? Well, industry require people immediately to perform based on the tools that the industrial need. So with this certification and the fundamental that they learn in the schools, in secondary or even like tertiary educations, that ready them for this job as well. So let's look into it. Cybersecurity, architect, teaching and training, we have this journey along. But the most interesting part is every of you will see it started with IC3. Even teaching and training. And then we have the communication skill, and then with Microsoft Certified Educator. I believe some of the teachers today attending, right? They might attend some of the workshop of Microsoft Education and certify themselves under Microsoft Certified Educators program as well. So this is some journey that we're looking at. So I believe everybody also agree that why we have our certification and what we learn is prepare us for the market demand.
So based on the most latest studies, like until like this January in LinkedIn, the highest three, we're looking at these three jobs in the world, and especially in Southeast Asia, we're rising very fast, is like digital content, data analytics, software engineer roles, and many more. There is a common thing that across all these top three or even top 5 or top 10 job is that they need digital literate. It's something relevant to digital skills. So hence it was so important to ready someone, students as well, to be competent in many ways, but they needed to start from a very ground level to understand what actually digital literacy is. So throughout the years, we have more than 5.5 million exams delivered over the years. This statistic is only up to last year. I'm not sure I'm the one who drawing this, but I've seen this is here. But let me see. Can I just, okay. So we have more than 90 countries actually is delivering the digital literacy certification across the globe towards what exactly the expectation from the industry as well. We have more than 19 language coverage across the world under the digital literacy. This certification is also endorsed by many of these organizations you've seen on the screen. The most important, Global Digital Literacy Council. It also been recognized across from the Skill USA. We have other countries of universities, including this Ministry of Education from other countries as well, which mean they are actually aligned and agree on what the standard that delivering through the digital literacies. So this is an ability to select and use the appropriate research, productivity, collaborations, and communication tools to find reliable information, create content, and communicate safely without bias in our modern digital environment. Nowadays, we've seen people live, sleep, eat with digitals. You know, whenever there is a man, you probably will see there is a digital product there. But how well we know about this environment, how well these students are equipped with the ideas about digital safetiness, like what we mentioned earlier. So that's why digital literacy are so important, because it has been from time to time, it will be assessed and it will be keep on constantly updates about the content, what is going to cover under the digital literacy. So there is a global standard, like from the global standard 4 to the 5, and now we're at the global standard 6. So it's dedicated to ensuring the learning in all ages cannot only navigate our digital world, but thrive in it. Which is when you have more ideas about this, right? It will be much more easier for them to select the path where they wanted to go, which is something that I'm fortunate enough when I was very early stages in secondary school. I have way to access about all this digital literacy that makes me able to select the interest or even the skills that I want to develop for my future career, like today, what I have right now. So probably you also, what is global digital literacy? So a very quick one is an advisory body of industry executive, technology educators, and assessment professionals to collect data from the job markets. Based on that, and also the education ministries, government agency. So they will set up the standards and what to be covered and what is the most latest required skill set under the digital literacy. So technology is going to disrupt the future work perhaps sooner than we thought. So this statement is, even though it's in 2019, as today we've seen, pandemic kick-ins, everything have to turn into digital without any, I would say, preview. And anything, it's come like striking in this, like a thunders. So people needed to change, not just only in education environment, including working environment like us as well. Working from home is something luxury before pandemic. Now working from home is become part of our life, and hybrid working as well. Learning experience immediately change. I believe a lot of the teachers today is also needed to absorb or to adopt what kind of the skill set required to have a much more interactive digital learning experience, what tool to be used, communications, applications, what is safe. So that is basically what digital literacy wanted to give the ideas for everyone that to know more about this digital world. So consumer of the technologies, there's a shocking data review, even millennials are lacking skills of transport.
This is something is quite interesting. We thought that I would say like a 3C products or IT product is somewhere in our life that it cannot be absent. But the truth is, there's a lot of people actually still not digital literate enough. We just know, even though you have a smartphone, you probably see some of people they're using smartphone for a dedicated purpose only, without understanding the security needed, etc. So to fully under digital literacy is not that hard, but it need a proper way and guidance throughout some standards that really cover what's matter. So 80% of current jobs will definitely require digital literacy. I believe it will be more right now. Even like we say, transporting, you see a lot of people still able to have their job done during the pandemic because of the digital technologies. We have like Grab Food, Panda, they keep on the delivery happening, multiple brand code I did not mention because and it's associated with the brand. But this is some technologies that helps people keep on earning or surviving during this timing. So this is a drastic change that no doubt is already in place. Are we ready for this? Then, of course, the need of a digital literacy. Many of the statements around the world, even like the United States of America Department of Education also mentioned, the Americans employer needs a workforce that is skilled, adaptable, creative, and equipped with success in the global marketplace. To strive in this or to thrive in this market right now, you definitely need that. But are we prepare our next generation enough in regarding the digital literacy? Are they really ready for this to be competent in this world? That have to come back to all this, maybe come back to you. What you're going to introduce, what you're going to guide them for, that will decide what they become in futures. So digital literacy is the foundation that supports information's technology. Yes, IT, well-known word since the past 20 years back. You know, when we study, we talk about what you want to go for. Hey, I want to become an IT specialist. I want to become someone in the information technologies. But one thing, why at that time people able to rectify IT is the futures? Because that part of the people like me are fortunate enough that we have the access or understanding what is upcoming, what is required, and justify which area we want it to be. And today, here I am. So I'll start with digital literacy. As part you've seen on the journey that we mentioned just now, everything starts with digital literacy. So in digital literacy is looking at 3 major levels. This level actually align back to what a person needed, or maybe a digital citizens right now need to know. The certifications like we have level 1, level 2, and level 3, which cover digital literacy basics, digital literacy, productivity and skills, and of course, advanced digital literacy concepts like problem solving as well. The guideline for them how to deal with the issues that from the digital world. So some breakdowns of digital literacy level 1, 2, 3 that it covers. So we are looking at few things. First, technology basics. We needed to know the basics of a technologies. What is actually allowing this digital environment is running? Why is it able to be, what makes it like the computers working? What makes the cloud working? Second thing, digital citizenship is quite interesting, right? To become a citizen under the digitals. We thought that with the internet, you should be part of it. But yes, you access to the internet, but are you really a citizen of digitals? There are things that cover in this syllabus that actually is guided and towards that directions. Information management, how to properly manage all these massive informations coming towards to you, filtered or not filtered. This is something that with the enough knowledge under the digital literacies, we will able to identify what kind of information that is really in need. And of course, after this basic, why we also look into content creations. Many of us, we know that that's very interesting about creating contents. We're looking at a lot of animations, we're looking at a lot of interactions, browsers, the interactive content, wherever you interact with a website, something like apps, but how to create them. In digital literacy, they might not bring into the level that to create a Pokemon Go or maybe an application. This is so powerful enough, but they will allow
a person to understand, to create such thing, which direction you need to go. What is the key fundamental to understand how actually an app works? I'm a big fan of game. I love to play. I love gaming. I really love gaming. Like e-gaming is part of like my dream, but I think it's just I born in the wrong timing maybe. So everybody loves e-gaming right now. So in the e-gaming perspective, right, we know games are so interactive, but what makes a game? What actually made all this content so interactive and so addictive sometimes? So you needed to know what is the foundation of that. Then we're also talking about communication skills using digital literacy. It's not just by phone, like even like instant messaging, emails, that we also covered within the digital literacy. Yes, we thought that we are very good with that, but somehow when you are in the industrials or maybe you looking for a job, then we only found out that the proper way of using email. Such a interesting fact, right? And of course, looking at collaborations, how to collaborate using digital skills. You know, it's not about yourself. It's no longer tied up to your individual product or the devices that you have. Digital is a world that full with possibility, including collaborations, that it will be touched within the digital literacy as well. And of course, safety and security, which is something so crucial and important. Don't be surprised. There's a lot of people do not aware that all these digitals require such knowledge to make sure that your privacies are protected. The things that you run on your phone is not necessarily so secure. What you need to take care before you decide where to go, what to use, you know. So a lot of interesting in the internet. There is also a lot of the risk inside the internet as well. So that is something that digital literacy will cover and make sure that every of them who with the digital literacies skill set, they are ready, and then they at least they know where to start, then decide which expert area they wanted to go. So among the three, the 6 key competence areas that I mentioned just now, right? Looking at it in the level 1 and 2, 1, 2, and 3, you have a different focus to make sure that if a person able to pass and then to make themselves qualify under the IC3, yes, they are ready to have a better and focused career as well. So it's a stackable credentials leads to master of digital literacy skills. So we have level 1 by mostly focusing as a concept like knowing about the digital. On the level 2, we are looking at doing, how you actually preparing things using applications, right? Application, leading conceptuals, how it can be doing, how it can be done much more interesting way. And then after these 3, you will get a master certification, which is this person who earned the IC3 digital badges like this, which means that they are well equipped with the digital literacy knowledge and they are ready to further develop their professional skills. So we're seeing in other countries right now have equipped digital literacy as part of the foundations in secondary school or even in vocational school as well, across other countries like in Vietnam or Thailand as well, which means our next generations are facing a very tough challenges in the global skills. We are not talking about the competency within Malaysia only. We are talking in the global scale, because pandemic actually speed up the competitions or the access across the borderless access. You can access to anyone around the world through internet. Last time we hesitated, but right now it's a trend, it's a hybrid. And looking at the next generations when they graduate, looking for a job, pitching for projects, you are no longer just competent between or surrounding people within Malaysia. We have to be really equipped and focus on more development skill set and soft skills rather than just focusing only on academic right now, because it's becoming a borderless world right now. And what is the differences? If you're talking about global standards, we have global standard 4, 5, and now we have global standard 6. So according to the tier, of course, each level, you will own the certification. The difficulty-wise, of course, it will have a different focus. With 3 of the levels, you gain the comprehensive of all digital domains that required, as mentioned. The first level 1 we call Digital Literacy Foundation. Level 2 is an intermediate digital literacy knowledge. At the level 3, we have mastery of the digital literacy skills.
So the objective domain has been refreshed to more closely align with ever-changing technologies, and we believe sooner there will be a global standard, a new global standard coming soon, very soon. I would say very near futures. Additional emphasis on the cloud-based and mobile applications. Knowing digital is not enough right now. We're talking about cloud. We're talking about not just only server. We're talking about cloud computing. Even we have, you probably heard Windows 365, which is online. Something interesting, and it's keep on changing due to the demand of the market and the change of the technologies as well. So qualified candidates, of course, we have various other sectors to recommend. If you fall into which category, you might go for the certification according to the level. But of course, gaining 3 give you the whole mastery certifications. As mentioned, not just only we have studies and we have these aligned, I would say, exam objective ready. We also do have practice material which is aligned and then for you and your students that can access to learn and know more about it before you went into the real exam. So we're talking about learn, practice, and certify. So learn, we have Learn Key, self-paced module, learning online. You can also use geometrics for practice and then certify under the certification as we mentioned. So the journey, again, learn, practice, certify. So with this, it's able to help a person to do their own self-paced learning to gain digital literacy, but it also can be you also can have a thought to earn your own certifications or maybe implement within your school to make sure that your students are competent or even like better than others competitors. Do I use competitors? Yes. Among other schools in the healthy competition wise, you're able to produce much more and higher credentials compared to other schools as well. So hiring managers consider certification. Yes, for sure. We heard about that. Everybody is looking into certification nowadays, and it was so important to have this, not just only academic certification, but also looking into the certification like micro-credentials. So until this slide, it actually touched a quick run through about digital literacy. So we hopefully that from teachers' perspective, if you have any questions, feel free to reach us. You have any question to ask, maybe you can drop in the message box before I proceed to the next slide on the project management. Yeah, sorry, I was, hopefully I'm not going too fast. If you have anything that you wanted to ask, please drop in the chat box, yeah? Okay. So if there is no further questions, then I shall proceed to the next one, which is a very interesting perspective that I think a skill set that needs by everyone, a skill set that needs by any sectors, which is so important, project management. So don't worry, feel free to drop me the questions in the chat box anytime so I can reply to you ASAP. So this question will be very interesting. So we mostly start with this. Any one of you done project management before? If yes, please type yes in the chat box. If no, it's okay. Have you ever done any project management related before? Quick questions, see whether we have people replying or not. No. Oh, wow. Wow. Project management sounds so, okay. Oh, try to erase the content. Sorry, I just seen that. Can I just erase? Oh, okay. This is interesting. I did not aware I'm the one who draw that. But thank you so much for reminding me. I just saw that. Okay, let me just close this up. Okay. Sorry about that. You have some distraction on that. But before we're done in, project management, manage project school. Yes, that is also a skill set of a project management. Well, without a lot of the aware, right? We actually do project management daily basis, you know. In project management, why it's not just only looking at industrial. Like example, we are planning a trip, a personal trip, even like a trip for a company, for a school trip. That also consider is managing a whole products.
We also looking into something like if you run some campaign within the school, that is also part of a project management because it involved in planning executions and make sure that deliver the results. In industrial, of course, project management also involved with size of the project. We have projects like in mega size or maybe a small size of project. It's not necessarily something technology, but around us, a lot of things is about managing the project because you need to manage multiple things to make sure that it delivered. So it's a skill set. Last time I thought it probably some people may be born with it. This is like, okay, don't scold me. I thought some people, why are they so well organized when they're facing a project? Some people have a lot of logic thinking and then they went into this. It's something like a gifted rather than a skills that we can learn. But throughout the years growing, and then I gained it through a very hard way, and until recently, Certiport actually works closely with the PMI, Project Management Institute, which already in the market for many years as one of the most highest benchmark in the world when you're looking at someone with the skill set of project management. So example, every single mega project, including the one that I know, we just have a webinar last week talking about project management. I have my trainers together with us, Mr. Nehru. He shared that before he was into the training for this certification, project management, he actually involved with various of the very well-known project. One of them is the Disneyland in Hong Kong. How to manage so many things to happen accordingly at one time, coordinating and risk management, etc. So he shared with me one thing. Even though that is so big, it's also under a project management. Even the things small as planning a company trip is also required management skill. So implementing a new business procedure, of course, that is something that on the management skill side. But like developing applications, you also need a project management skill to manage that. And also, example, if you have something in mind that you wanted to make it real, example, starting online businesses, or maybe online example, let's say something like online commerce as well, from selling to delivering, that also requires some skill of project management. So every single things that we do related for such thing is considered required the management skill. Where after the sharing, I discussed with the trainers and look into it, I found out that this is a skills that really high in demand in the world. It's not just talking about technology wise, but now we're also looking at how you can make this thing happen accordingly and in success as it planned. So you require some management on that. So have you heard about Project Management Institute before? If you heard about, just type yes. If haven't, it's okay, no worry. So let's start with it. So Project Management Institute is the world leading association for those who consider project management program or portfolio management for their professions. To getting this certification is not easy in project management perspective. So it's about 50 years old. You know, PMI owns the project management professional and many others project management exam. It all requires at least a high school diploma and hours of training. The PMP requires at least like 4 years degree, 3 years of leading projects, and 35 years education or CAPM, which is another level that later we will share a bit. So talking about digital literacy is part of what you need to survive in this era. Now with that, together with PMI, you are managed to handle project in a much more digital way. And of course, they focus on professional exam and wanted to expand the academic market with the PMI project management. So hence they came out something called the Project Management Ready, which give you a very first touch about what is project management, how project management looks like in long run. So they started the collaboration with Certiport last year, somewhere as early of year before the pandemic kicks in.
And then, of course, they carry their own professional certification. We mentioned just now, we have CAPM, we have PMP, and multiple sector as well. So as this PMI also offer a wide variety of project management certification. So we say PMP in early just now. We also like project management professional, program management professional, portfolio management professional, certified associate in project management, PMI professional in business analysis, PMI agile certified practitioner, risk management, scheduling professionals, or we have like project management ready, which is the earliest level that allow a person to have a touch and understand what is the basic and fundamental to understand how to monitor a project, how to manage a project. So we're going to touch something like project management ready. So what is the project management ready? So of course, it's well recognized in the industry through project management, PMI, and it aligns with the CDA process and curriculum. That is something that they drive along with. And also it validates entry-level project management skills, but which is, we understand that they will cover 4 modules. If you're looking at the PMP, we are looking at about like 49 modules, which is the highest level that you can get under the project management certification. It also need to prove our need to take certified, so CAPM exam is part of that. So as we mentioned earlier, to become someone that able to handle project management, it's not just only credentials. It's not just only you passing the exam, but you needed to, I would say you needed to comply by having a numbers of hours on serving project, and you need to prove the, I will say the proof of completions of the project that you have done. That is on the PMP level. But starting with PMR, the project management ready level, which is you do not require that. It's totally for a fresh start. It's really good to have this with your students where they can start to understand how to manage this product. And for your information, project management actually is the highest skills that require in the world, because every single sectors, to start with a project, you will need these skills to handling your project. It is something that you definitely need in a very long-term basis. And then of course you can much going towards a specified professional area along the way. And we always see like high school diploma is starting to be part of it. And then even people were starting earlier as well. So this is something that we believe in the short run that will help Malaysians to be competent. Other than we having the digital literacy, now we have PMI, so we are ready for managing big multiple skills of the products. So who is this for? High school, secondary school, for technical and community colleges, 4-year institutions, or workforce and corporate training as well. Which means, like we mentioned, micro-credential does not tie up with the ages. As long as the persons are ready, they will well equipped with the fundamental to understand that they actually ready for this journey. So this, of course, the PMR, the PMI Project Management Ready, is a foundations level project management exam. So PMI is gearing the development to 10 to 11 graders, this is in US, but in Malaysia, we're looking at secondary schools. With the hope of that 12th grader will be doing internship, and then they apply in the higher education as well. Then the very basic, the goal with this exam is to draw more people into PMI higher level certifications. Like we mentioned earlier, the CAPM and the PMP. So there are 4 key of the topic that we kind of covered, the modules. First thing, we're talking about the project management fundamental and core concept. What actually is a project management? What is the core understanding about it? So business analysis framework, for a person that to analyze that rather than just looking at it itself. Professional plan based on methodologies, agile frameworks and methodologies as well. So this is the 4th segment will be focused under the PMI, but like I mentioned, this is just part of the 4. In the PMP series along the journey until the PMP, the highest certification, there are actually more. Like I mentioned, we have 40
9, if I believe I'm right, that we have more module to be taken care for. And believe me in one thing, for those who are certified under the PMP, which is the higher graded, right, they actually have a very interesting salary payout. That is something, a new career path we should look in. Even though we know the digital era nowadays, the digital literacy is right. Equipped with this, your student might become the next unicorn founders, etc. Multiple possibles are there. So what are the prerequisites for that? So at least they have the knowledge of fundamental and core concept of the project management, where it will covered under this PMR, not the Form 3 PMR we used to know. So the short form I always use is PMR, so a PMI ready. Talk about the business analysis as mentioned earlier just now, the previous slide. So we the traditional project management methodology as mentioned, agile project management methodology as well. Read at a 7th grade level, which means that at least this person must be able to read and write at that levels, secondary school. Possess fundamental computer literacy, which is what we're talking about. This is the digital literacy that we mentioned earlier, and it's able to participate in training and to take the exam. It is part of the commitment. It's something that a person that wanted to get the PMI ready or maybe the project management ready, they needed to comply with all this mentioned above. And of course, coming to the certification pathway, we have mentioned PMI project management ready is something that first level of understanding how project management works. And of course, your talent actually will be able to further from PMI after they discover they really want to further drill down to it. They can go for CAPM and then the PMP. So this is an entry-level exam. It does not require a prior experience, and it can help candidate to earn the hours needed to take a certificate, the CAPM, as we mentioned earlier. Journey, as we mentioned, we have a very standardized concept in every time I'm presenting regarding the micro-credential certification. We start from learn, practice, and certify. So learn, practice, and certify. Learning-wise, we have training. We can organize training. We can also work with the school to have the organized the training done. And of course, we also have self-paced learning as well. But looking at project management, I would strongly suggest to have like a case studies or even like a training session together to make sure that they really understand about it rather than self-paced learning. It's a little bit different than what we know about like digital skill set. This one required some human touch or even sharing as well. Practice. The students were able to practice and then get ready before they go into the exam. Just exactly what we have our trial exam, mock exam. It looks like it sounds like, but it's not, is it? Okay, so it does not reflect what is going to happen, what is going to be tested within the exam, but it's only will show that this is something that quite similar, how it was the directions, how the question probably will be positioning, and then you need to answer based on your understanding about it. And then of course, gain the certifications, passing the exam, get the credential, and at the same time, you're going to be rewarded by the digital badges that you can attach with your digital credentials or maybe a digital appearance. Example, in social media, in Facebook, LinkedIn, Behance, and etc. other places, you can tie up your credentials online. It's more than just a digital artwork. It's actually a credential that ties up under Credly. So Credly will be the organization that to rectify or validate these digital badges. Whenever you click on it, it will bring you to the page and telling you, hey, this is real, or is it expired, or is an ongoing certification, or is still valid or not. That you have all these under Credly. So learn. Project Management Institutes create the curriculums for PMI ready. So it's not created by anyone else but PMI themselves. As the world top leading project management organization, the institute itself, right?
they have crafted out the direction aligned with the becoming the PMP ready. So this is crafted by them. And then, of course, the module we mentioned, the fourth module, we mentioned about the project management fundamental and core concept, business analyze framework, traditional base plan methodologies, agile methodologies as well. Okay, so you're able to enable this learning journey online because the materials are ready. If you require, that is possible. Then under the practice sectors, we have measure up. It's different from the geometrics we mentioned just now. All these practice module under the PMI project management ready is under the, sorry, just a quick one. Someone told me that the slide is not working. Oh, thank you so much. I just found my slide did not. Okay, let me just change that. It's so embarrassing. I'll keep on talking and talking. Okay, let me get back to the slide. Sorry, guys. Let me quick check. Where did I stop? Okay. Intro of PMI. Okay, so should I go back? But I've been covering some of them just now. So let me just see. Should I just show it up? Quick one. It is this. What is PMI? So just now I've touched about who is this for. Can you see my slide right now? Is it moving? Still. Oh, what happened? Let me try to share again. Okay, screen to share. Can you see my slide? A quick check. Tidak. Can? Cannot. Cannot. This is interesting. Still nothing, Mr. Bam. Okay. Let me try it again. Anything come up? No. Same. That's strange. Speed is trying to share many times. I'm not sure whether it's the internet issues. Sorry, guys, give me a quick one. Let me try to fix it. You're using dual screen, Ben? Yes, it's dual screen. It's an option tak yang dual screen. Before you share the screen, you click share screen, and then there's a option in that. You just select the screen right before this. Yes. Because it works until just now it stops, right? Let me try again. Maybe you can try instead of select screen, you select the PowerPoint. Can you see my desktop? Nope. Nothing. Others can see tak? Takut. Mine punya problem. Ada juga, Syah. Alright. Oh.
Such a shame. Suddenly. Yeah, out of sudden, I'm not so sure what happened to Zoom. Maybe today you have a very overwhelmed audience. So Maybe because the chonting one right now. Just yeah, I didn't aware that chanting is like, I thought someone is chanting on my board. Okay, give me a quick try one. Let me try to share it again. Stop sharing. maybe you can pass the slide to me, Azura, so that we can help you to project. Only. It's okay. Actually, I almost reached my end of the slide. Hold on. Are you able to see my screen? Still nothing. Still nothing. Mm. Should I join in again? I think maybe it's the application crash or anything. Probably. Should I join again? Yes, can try. Okay, so I try to leave and join again. So everybody stay tuned. I'll be back.
Okay, Mr. Ben, I think kena rejoin balik. Sekejap. Kena rejoin tadi. Sini ya? Oh, okay. Boleh. I can. Okay, I try share screen. Nampak desktop tak? Aduh, sorry. Don't know what happened.
credentials, to validate the entry level of project management skills. Like we mentioned earlier, every single thing that you're trying to arrange is basically a project management. Like the program we have today is also involved in project management. As small as birthday parties, a gathering, that is also a project management, because you need to manage how it starts and then how it ends and then the outcomes, etc., and manage the risk, whether they turn out, etc. So this is part of a project management. So we also mentioned that who it is for the PMI ready, which is targeting for those who are really able, you have a digital literacy there, and then you able to, I will say you're already able to communicate well, and then at least you have understand basic writing skills, reading skills, and then of course, like we talking about secondary schools. We also mentioned about the key 4 topic that covers under the project management ready. On the project management fundamentals and core concepts, analyze business analysis frameworks, traditional plan-based methodologies, and agile frameworks and methodologies. So prerequisite, we also just now, I just flashed it for you, see what I have elaborated just now. And the journey starting from PMI, project management ready, to CAPM, and then PMP. Then we also mentioned about the consistency of the whole program journey, starting from learn, practice, and then we have this certified journey as well. And of course, we have the module ready, which is designed by PMI themselves. It's not by a third party, but it's PMI themselves with this learning modules ready. And just now, the last slide where I touched up is about Measure Up, which is since 1997, Measure Up is the leading provider for certifications, assessment for IT professional, one of them. So this is one of the platforms that is leveraging for your candidates and students to go through these certifications and go through this PMI certification, readiness practice before they went into the exam. And when you pass the exam, this is what you're going to get. You will get a hard copy of the certifications issued by PMI themselves. And then, of course, signed with the chairman, board of the directors of PMI, and then, of course, the president and chief executive officer as well. This is for PMI ready. You will get a hard copy. And I believe just now, before our issues occur, we also mentioned that the digital badges that to assign to you all, that any of these qualified candidates, you will be able to redeem your online credential, the digital badge. So, some of the, sorry. Okay, right? Okay, so in PMI skill, is prepare them for the futures. Is when a candidate with a PMI or maybe a project management skills, right, there is no doubt many opportunities lies ahead. So if you've seen in some of the studies, a little bit blur on the studies, but it's okay. First line supervisors and retail sales workers on this range, all with the PMI skills, right? This is the highest demand right now. We were looking like manager level, all this is required, the skill set of the project management, risk management. So hence, this is actually the last slide that I want to share, and I will open up for any questions. If you would like to know more on the digital literacy, you would like to know more about the PMI, do contact us as well. Any question, feel free to drop into the chat box. Sorry about just now the small hiccup, but hopefully throughout this session that brings up some information to you today. It's very, I would say, very important nowadays to really look into the micro-credentials, because academic well prepare your students, but are we prepare them more enough towards this digital world? We needed to equip them with the digital literacy ready, and then let them to choose their own path. And of course, PMI is one of a great exit also as well. So yes, you can, if your question you want to ask, you can ask in Bahasa also. I do apologize for my presentation. I cover with all English. My Bahasa is not that fluent. Hope you minta maaf on the presentation language just now, but you can ask any question in regarding this digital literacy or even project management. The floor is open now.
And don't be shy. Good afternoon, Mr. Benjamin. Yes. Saya Hafiz dari SK Kenering, Negeri, Perak. Oh, Greek, okay. Okay, kita sekolah rendah. So, how kita nak prepare our student lah untuk budak sekolah rendah ni untuk involve in project management ni yang berkaitan lah. Primary school level. Kan. Well, actually from kalau dari segi primary levels kan, our experience not just only in Malaysia, they started with digital literacy first to equip them with all these necessary digital steps. With the digital literacy, they managed to understand and then knowing. Just now we also mentioned learning and leading. Then after that, go towards the PMI. This is the journey that we recommend. Memang kita syorkan dengan cara ni kerana mereka boleh siap sedia dengan yang keperluan untuk PMI. Because PMI is required some levels of the understanding before they further move on. So it's better to start with like digital literacy and then follow up with the PMI. So to start with that, you can look into the level 1 of the digital literacy where we mentioned just now. Or maybe I just flash on the quick just now regarding my slide. Okay, this one. So the focus on the level 1, let's say on the create basic digital content. So suggesting on the primary level, you can start with like according to your students level, with level 1, maybe and on the next year following a level 2. Before they graduate, go for the level 3. Then in the secondary school, they can focus on the PMI, which is have more opportunity for them to learn and then practice with the skill. That is my humble opinion, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much, Encik Hafiz. Cikgu Hafiz. Okay, Mr. Ben, saya Cikgu Abdullah dari Kota Kinabalu, Sabah, Sekolah Menengah Lok Yuk, Conforming School. Okay, saya mau tanya, untuk masuk level 1, level 2 dan PMI itu memerlukan apa-apa requirement khas dan apa gadget yang perlu pelajar ada untuk sertai ini? Terima kasih. Thank you for the question. So allow me to answer in mix up of the language, Bahasa and English a bit. Boleh. Boleh ya. Okay, so for running a digital literacies, right, it's not necessary to have a very advanced equipment. What you needed to do and ready, right, as long as you have a computer lab, and then of course to prepare that you need the content, and then I will also suggest untuk cikgu-cikgu yang akan terlibat dalam program ini kan, take the first level, second and the third level first, and then lepas dapat pengalaman, tangtai, tak cakap terlalu banyak. So lepas dapat pengalaman, then boleh syorkan mengikut dari segi standard yang mana murid-murid dari level mana untuk masuk ke level 1, 2 and 3. Untuk kelengkapan, dia memang tak perlu gadget-gadget yang sangat canggih lah. It's just a computer with, let's say right now we are using Windows 10. If you have Windows 10, that it solve everything. So Windows 10 and above lah. Yeah, it just yes. Because global standard dia memang akan trying to catch up with the trend. Windows 11 is coming, right? So they might focus on Windows 10 and then starting with all the technology around this. Yeah. Okay, understand. Thank you. Terima kasih banyak. Any more questions? Oh, I have. Cikgu lain ada nak tanya atau malu nak cakap, type kat bawah ni. Ada soalan di chat. Ada soalan tak? Ada nampak dalam chat. As a student, what should I do to increase my digital literacy? Yeah.
This actually is a very good question. When we talk about the important about digital literacy, where to start, what to do. So that's why with this global standard, which is recognized under the GDLC, the Global Digital Literacy Councils, right? They actually structured a way to follow. So as the structure we see in the screen right now, right, from all these requirements, technology basis, digital citizenship, information management, content creation, communication, collaboration, safety, but which one is the most important first, right? So I would suggest to go towards the design syllabus, or maybe we call the exam objective provided by this, which I can share with all the cikgu later on in some sort of way, what it actually covers, right? I will definitely recommend you start with level 1. To increase the digital literacies, right? All of this component is important. But where to start is a good question. Since at least in these GDLC's recognized certifications, the IC3, it's already structured the way you just need to follow. So they will touch everything that you need to know in the level 1. Then if you're ready, then we go for level 2, then level 3. So other than that, of course, you have to read a lot. I would say rather than go by yourself, I would strongly suggest you look for these certifications and make sure that you follow the certifications before you try to explore yourself, especially concerning the safety and security online. So that is something that with these structures will be much more proper way to measure your digital literacy levels and increase the level. Yep. Any other questions? So, Mr. Benjamin. Yeah. So I think for me as the quite illiteracy, so I can follow this key competency. Can. I think I can share with you what is actually covered under the digital literacy for level 1, 2, and 3. So based on that, you can look into and see where are you right now, and if let's say you really wanted to get yourself with this digital literacy, feel free to in touch with us. We can actually guide you how to go through the exam, and then that's what we can do together. So, okay, thank you. Thank you, Cikgu Hafiz. Yeah. Maknanya kita pergi ke A-Star Solution Yeah, I will leave my email here, or maybe actually you all can send email to this. Hold on, let me type here. It's called my exam voucher at astar.my. So when you send any inquiry inside here, right, regarding today's, my team will pick up the email and then they can reply you accordingly. So you just stay in touch with us. My exam vouchers. Okay, thank you, Mr. Benjamin. You're welcome. Dapat voucher lagi petang ni. Best lah. We need to discover further on that, see which one that is, and then we need to craft something. So we are open for discussions, how it can enable, so you just let us know. Any other questions? Okay. I think that's all the question, if I'm not mistaken. Tak ada lagi ke, cikgu? Okay. If that's the case. I think we can end here, Ben. Okay, so sad, have to end. Yeah, but I enjoy being here. Thank you so much for having me here today. Sorry about what happened just now, the technology wise, but I hope you can at least bring back some of the info. Now we have micro-credential that helping you and your students to further into this digital literacy and further move on in this industry. So thank you so much again. My name is Benjamin. Keep in touch. Back to you, back to the host. Thank you, Mr. Benjamin. Thank you. Oh, unshare, right? Stop sharing. Hari ni tak ada green screen. Okay.
So I have to steal for 1 minute, right? Siapa nak bilang ni, Cik Izzat ke? Alright. Camera on semua. Media. Oh, anak yang sedang memandu. Cikgu Fikri, hati-hati. Okay, thank you. Stay safe. Terima kasih semua cikgu. Bye-bye. Kita jumpa lagi untuk sesi sembang kopi, kedai kopi untuk AI, tajuknya AI. Thank you. Kedai kopi. Thank you. Petang bersama dengan Talent Corp untuk Yes Rock the School. Oh, kopi, I want. Okay, bye-bye. Alright. Thanks, man. Thank you, Mr. Benjamin. Thank you. Everybody, catch up with you. Terima kasih kepada Mr. Benjamin Yo daripada Esta Stream. Itu pengusian yang sangat menarik ya tuan-tuan dan puan-puan, di mana tadi kita dapat maklumat yang terkini tentang apa yang telah dikatakan oleh Mr. Benjamin. Diharapkan soalan-soalan yang telah dipersoalkan dapat dijawab dengan baik oleh Mr. Benjamin dan input itu dapat disimpan dan juga dapat disebarluaskan kepada orang lain, termasuk kepada pelajar-pelajar kita di sekolah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jam pun sudah menunjukkan pukul 5:12 petang. Hari ini 14 hari bulan Oktober 2021, hari yang keempat untuk MYDIGITALMAKER Virtual Fair 2021. Hari yang keempat dan esok hari yang terakhir. Untuk itu sebelum kita melabuhkan tirai pada petang ini, izinkan saya selaku pengerusi majlis pada petang ini untuk menyampaikan sedikit tentatif jadual kita untuk hari esok, hari Jumaat 15 Oktober 2021, hari yang terakhir untuk MYDIGITALMAKER Virtual Fair 2021. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada hari esok bermula jam 10 pagi akan ada slot pertama, itu slot khusus inovasi rakyat 4.0 Filemora oleh Encik Ahmad Hassan bin Ahmad Isyamuddin dari Digital Perak Corporation Holding. Slot yang kedua pada jam 11 akan ada sembang kedai kopi 2, perkongsian kerjaya teknologi digital, memahami kerjaya teknologi kecerdasan buatan atau AI, yang akan disampaikan oleh Deputy Chairman Education Associate Professor Dr. Sharifah, Deputy Dean Student Development at UTM, Institut Teknikal Malaysia, jam 11 pagi esok. Kemudian pada jam 12, Kenduri Corner, rehat sebentar untuk solat Jumaat, bersambung pada slot yang keempat pada jam 1:30 petang dengan slot yang berjudul Design Thinking dalam Pendidikan STEM oleh Encik Ahmad Syihan Fazli bin Khairi, National STEM Association Perak. Manakala pada jam 2:30 slot yang kelima akan ada School Counselor Clinic Session 4, Yes Rock the School by Talent Corporation Malaysia Berhad, dan yang terakhir slot yang keenam akan ada Teen Technocrat Forum, Teen Impact Success Stories by Digital Ninja Alumni. Ya, demikianlah tadi sedikit sebanyak tentang jadual yang akan berlangsung pada hari esok, hari terakhir MYDIGITALMAKER Virtual Fair 2021. Diharapkan pada hari esok seperti juga hari ini dan hari-hari yang sebelumnya, para penonton setia menunggu, dapatkan maklumat, dapatkan informasi, dapatkan segala input yang kita telah kongsikan
ya, daripada 5 hari, daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Banyak sekali ya, banyak sekali input dan informasi yang kita sampaikan. Kita boleh sampaikan, kita boleh terima untuk kita simpan dan juga untuk kita sebar luaskan kepada murid-murid dan juga orang di sekeliling kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk hari ini demikianlah tadi berakhirnya info yang kita sampaikan, slot-slot yang bermula daripada pagi sehingga sekarang. Daripada pihak Rustia, kami ingin mohon maaf atas segala kesilapan kekurangan yang telah terjadi sebentar tadi dan juga yang sebelum-sebelum ini. Biasalah benda-benda yang melibatkan alam maya ni kita tak boleh jangka, ya, kita tak boleh jangka yang akan terjadi. Jadi harap mohon maaf atas segala kesilapan itu. Untuk yang terakhirnya, pesanan dari saya, ilmu itu tidak pernah habis. Ya, ilmu itu tidak pernah habis. Kita perlu belajar dan terus belajar sehinggalah kita menutup mata. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Jumpa lagi besok. Roger.